su u pitanju voćnjaci i biobašta. Samo malo da isključim. Dakle, ovde je od ključnog značaja upravo taj poslednji sadržaj, dakle idemo nekom uzlaznom putanjom kako biste se upoznali sa nekim osnovnim sadržajem, jer neki ljudi su prvi put na predavanju, članovi prve regionalne baštinske zajednice su već slušali jedan deo tog predavanja, ali kao što sam rekla, to nije i centralni deo predavanja. Zbog toga se prezentacija na grupi neće podeliti. U pitanju je zaista nešto što se premijerno izbacuje sada i završit će u knjizi. Znači, nije bilo nikakve publikacije, nije napisani tekst na ovu temu i ono što je bio pokretač ovakvih kombinacija jeste upravo sve vreme jedna ista rečenica da je samo proizvodnja vlastite hrane vlastiti čin otpora, odnosno da proizvodnja vlastite hrane postajemo otpor lično i na taj način pružamo otpor svih hemijskim industrijama, jer mi možemo da se borimo za ljudska prava. Jedino pravo koje nam je ugroženo jeste zapravo pravo da proizvodimo vlastitu hranu, jer proizvodnju vlastite hrane vi se borite za sva ostala prava i to je nešto što bih voljela, ja to ponavljam i pokušavam da reći svima. Inače, Ketrin vodi beleške, a sa druge strane je Ilijana koja će pratiti vaše pitanja kako ne bismo prekidali jer je opširna tema i na kraju će ona iščitati sva vaša pitanja i ja ću na kraju da odgovorim. Znači, jako nam je bitno da se sadržaj prezentacije odradi do kraja u neko regularno vreme, jer uvek ostanemo nešto do kraja. Dakle, ovde ćemo sada preći neki osnovni sadržaj. Ja ću da gledam prezentaciju kod sebe, a vi ćete imati prezentaciju na Zoomu zbog toga što mi je tako lakše. A možemo da krenemo sa prezentacijom, Pivo. Ovde ćemo, osnovni sadržaj ovog predavanja jeste, ja ću pričati, a ti pokrenim prezentaciju. Osnovni sadržaj ovog predavanja jeste planiranje voćnjaka, dakle kako ćete izabrati sorte u skladu s podlogom, kako ćete napraviti kakav razmak treba da budu u voćnjaku, a nije isto planirati voćnjak, bio voćnjak i konvencionalni voćnjak, to su sasvim različiti pojmovi zbog toga što mi imamo ograničen broj i ograničenu moć da štitimo sve te naše voćke, dakle dobit ćete i recepte i savete na koji način da zaštitite svoje voćke. Izbor sorti, dakle podloga, kalemlje, sertifikacija, možeš odmah da ideš dalje, raspored oprašivača, pritom taj raspored oprašivača se više odnosi ne na oprašivače kada je pitanje sam voćnjak, nego na oprašivače koji se nalaze u skladu, dakle u onom momentu kada mi uskladimo voćnjak i biobaštu, potrebno je napraviti nekakvu kombinaciju kako bi oprašivači bili prisutni, odnosno to su više medonosne biljke koje privlače oprašivače. Ishrana u voćnjacima, ovde ćemo pričati malo o aktivatorima, zbog toga što su aktivatori vrlo bitni u jednom i permakulturalnom i biodinamičkom i voćnjaku koji je u skladu sa prirodom, odnosno biovoćnjaku, zaštita voćnjaka i na kraju idemo do sadržaja ovog predavanja, zbog čega ste ovde, a to je organizacija biobašta u voćnicima. Malo ćemo pričati o fuzijama, o fuzionim mrežama, Dereldovi krugovi u samoj bašti. Dakle, u pitanju je nešto vrlo zanimljivo. Idemo odmah na prvi slajd. Ja sam to već prošla, možeš odmah da ideš dalje kako bismo stigli do same suštine na kraju. Ne, vrati se nazad. U onom momentu kada želite da podignete vlastiti voćnjak, potrebno je da isplanirate prvo šta želite da uzgajate i koje uslove je potrebno da zadovolji jedan bio voćnjak, odnosno to su neki parametri koje vi treba da pogledate oko sebe, ali ja vam ovo što večeras govorim jeste vlastito iskustvo. Dakle, sve te podloge, sve te voćne vrste i sve ono o čemu govorim jeste zapravo moje iskustvo. Ja ne govorim o iskustvima drugih zbog toga što ima i mnogo podloga i kada je pitanje kalemlje, kada je pitanje izbor starih sorti, ali ja ne volim ta Google iskustva i ne volim da prenosim tuđe iskustva zato što je to na neki način lažno predstavljanje. Prema tome ovde govorim isključivo o onom i ono sa čim
naprosto malo slučajno djela. Kada je u pitanju planiranje voćnjaka, bitno da izaberete pravu lokaciju. Ovdje sad ne govorimo o tome da li je u pitanju lokatorna strana, ovdje se govori o lokaciji u odnosu. Dakle, malo prekidam, da, samo malo. Da li se sada čujem? Hoćete da ja isključim kameru, da ne bi prekidalo? Hoću da ja isključim kameru ili je u redu? Sad je u redu. Da? Dobro. Zato što je internet generalno večeras se svima loše, vidim da se svi žale. Ako se ne bude prekidalo, recite mi da isključim kameru, Piva će poslati poruku. Ovdje se govori o izboru lokacije kada je u pitanju pozicioniranja samog biovoćnjaka, jer lokacija je ovdje vrlo bitna. Lokacija mora biti udaljena minimum 6 metara od nekog puta koji je frekventan, ali kako da kažem, sada više i nema manje frekventnih puteva, jer recimo kod mene na selu put i nije frekventan, zato što se ja nalazim na kraju puta, ali verujte mi, prolazi jako mnogo traktora, mnogo automobila, vikendaša, dakle danas više i nemamo neki put koji nije frekventan. Kada je u pitanju izvor pesticida, odnosno kada su u pitanju vaše komšije, tome ćemo posvetiti jedan čitav slajd, odnosno posebnu pažnju, zato što mi ne možemo da utičemo na to koliko su nam komšije fino vaspitane u smislu ekološkog vaspitanja, ali možemo da zaštitimo svoje nasade i o rasporedu fitoremedijatora ću pričati posebno. Dakle, lokacija je ovdje vrlo bitna ukoliko želite da postavite biovoćnjak. Vrlo je bitno da makar na neke stvari utičete. Vi ne možete da utičete jer tako na svoj komšiluk, ali možete da utičete da taj voćnjak postavite udaljeno od nekih osnovnih izvora toksikacije, odnosno osnovnih izvora zagađenja tog voćnjaka. Kada je u pitanju orijentacija samog voćnjaka, to je sada već postalo prilično upitno zbog toga što imamo klimatske promjene koje su prisutne i živimo i zaista ne može niko da mi govori da nema klimatskih promjena, jer ih ja vidim na licu mesta. Zato što je, recimo, isključit ću kameru i čujem. Ja se sada čujem bez prekida. U redu, idemo dalje. Sad ću Piva da mi izbaci iz predavanja i isključila sam kameru. A kada je u pitanju samo orijentacije, kao što kažem, tu je sada prilično upitna zbog toga što imamo klimatske promjene koje su prisutne i sada više ne možemo da govorimo o tome da je važno voćke saditi na nekoj južnoj strani, jer nekada je važilo pravilo da je bitno saditi voćke na južnoj strani koja je osunčana i da je to tlo propusno i da je to tlo nekako da se brže zagreva u proleće, ali to je sada postao veliki problem. Ja o tome mogu puno da govorim kada je u pitanju praksa, zbog toga što ja lično imam veliki problem s tako postavljenim voćnjacima, recimo trešnjik koji je postavljen upravo na toj južnoj strani zbog toga što tako trešnjama odgovara. Na proleće zbog brzog zagrevanja tla prve procvetaju i imamo 100% gubitke unazad 5 godina. Dakle, to je nešto što se dešava, klimatske promjene se dešavaju pred našim očima, jer taj kraj koji je šljivarski kraj, ja nisam sigurna da će imati više neku efikasnu berbu šljiva, ali imamo efikasnu berbu smokava. I to vam je prvi pokazatelj da dolazi do velikih promjena i da nam biljke su upravo te koje nam prve ukazuju da se te promjene dešavaju pred našim očima. Dakle, kada je pitanje orijentacija, nekim biljkama odgovara, recimo malini, o tome ćemo pričati kada malina dođe na red, malinama odgovara severna pozicija i odgovara im teško nepropusno tlo, zbog toga što im je vrlo važno da se tu zadrži malo veća količina tečnosti. Ali kada imamo veliko imanje i želimo da postavimo voćnjake,
tu je sada možda čak tu je sada bitno pratiti orijentaciju, da li u pitanju severna strana imanja ili južna, ali ako imamo mala imanja, ako imamo nekakve dvorišne, znači dvorišni prostor koji je nešto veći ispred kuće i iza kuće, uglavnom je u pitanju isti mikroklimat. Mikroklimatski uslovi se ne menjaju puno ako se voćke postave na južnoj ili severnoj strani, jednostavna pozicija tog imanja je ista. Drugačije na velikom imanju kod mene je tu od presudnog značaja zbog toga što ja vidim greške. Meni uopšte ne mora da se govori teoretski, zbog toga što je, mola bih da se isključe zvučnici, pivo svima isključi zvučnike, mikrofone, ja se izvinjam. Dakle, ja na licu mesta vidim promene koje se dešavaju i dakle sve te voćke koje su postavljene, navela sam primjer trešnika, navešću primjer kajsija, koje su upravo zbog toga što ranije cvetaju i zbog toga što im treba neka toplija zona postavljene na takvom mestu, to je bila fatalna greška. Dakle, mislim da bi imala mnogo veću berbu da su trešnje i kajsije konkretno postavljene na severnoj strani, zbog toga što bi ta severna strana usporila njihovo cvetanje. Dakle, ne bi se zemlja zagrevala rano, nego bi njihova vegetacija kasnila upravo toliko koliko je potrebno da izbegnu mraz. Mi imamo unazad 6 godina uvek i svake sezone mraz. Samo je jedna sezona bila bez nekog žestokog mraza, biljke su preživjeli i tada smo imali obilnu berbu. Svake sezone imamo gubitke nekih pola voćnih vrsta, kada su u pitanju voćari, kada je u pitanju moj kraj, zbog toga što imamo uvek mraz koji se desi tamo negde između 10. i 25. aprila, imali smo čak i sneg ove sezone, imamo i taj mraz koji se pojavi tamo u maju mesecu. I upravo te biljke koje kasnije cvetaju opstaju mušmule, a biljke koje se ranije, čiji se plod formira ranije opstali su nam lešnici, opstali su i donekle orasi, jabuke koje kasnije cvetaju. Znači, kada govorimo o jednom biovoćnjaku, generalno o voćnjacima jako je bitno da imate mešovitu sadnju zbog toga što ćete imati hranu. Jer ja ovdje ne govorim o proizvodnji, ja ne govorim ovdje o nekoj industriji gde ćete se baviti proizvodnjom kako biste prodavali te plodove, to je sasvim druga priča. Ja ovdje govorim o tome koliko je važno da ljudi imaju u kontinuitetu vlastitu hranu, kako bi mi pričamo. Sada ću da šokirati informacija da se jabuka tretira 27 puta i svaki taj preparat ima svoje ime. Dakle, nije u pitanju jedan preparat, u pitanju je 27 preparata koji se koriste u konvencionalnom uzgoju jabuke. I kada kupite taj kilogram jabuke, vi ste platili 27 preparata. I ovdje se radi isključivo o tome. Na koji način čitava platforma Trag biljke se bavi resursima iz jednog razloga, a to je da spasimo planetu. Mi jesmo taj čin otpora i mi jesmo upravo sistem za sebe, jer onog momenta kada čovjek shvati da je sistem, on lično sistem i da taj sistem u okviru sebe, vlastitog života i tekako može da menja proizvodnju vlastite hrane i tekako može da utiče na planetu mislim jedna voćka u vašem dvorištu može da utiče na planetu. Znači ta jedna voćka, tih 100 kg jabuke koje će roditi jedna jabuka, jer ona u punom rodu rodi više, ali ja sam uzela neku minimalnu vrednost, ona jeste taj vaš čin otpore i jeste donekle vaša obaveza. Dakle, ja ovdje na čitavoj platformi govorim o proizvodnji, o podizanju hraniteljskog hlada.
Ja razumem da ljudi mogu da posade, to je ista priča sa prethodnog predavanja i ta priča se provlači s tebe, ja razumem da ljudi žele da posade i jasen u svom dvorištu zato što im je lepo. Ali ako je veliko dvorište, znate, možete da sadite jasen, ali ako je dvorište malo, nemate vi tu slobodu da sadite jasen. Vi ste u obavezi prema planeti da posadite hranu koja će vas sprečiti da kupujete hranu u marketima i da na taj način pružite otpor. Kada je pitanje kvalitet i vrste zemljišta, kad su pitanje mikroklimatski uslovi, to se više odnosi na to da je potrebno da poznajete teren, da poznajete tamo naprosto okruženje gde živite, jer tu postoje nekakve prosječne temperature. Ja sam ovde sada iznela jedan podatak, a to je da se kod mene pojavljuje mraz između 10. i 25. aprila, što znači da je to prosek o kome ja govorim, to znači da se u toj fazi smo svi u nekakvoj borbenoj pripravnosti, tako da sačuvamo te svoje voćnike, postoje sistemi kako se voćnjaci čuvaju. Opet kada su pitanje mikroklimatski uslovi, po meni ono što se pokazalo kao vrlo bitno jeste vetar. Koji vetar, iz kog pravca ide. Kada je pitanje severni vetar, vi ne možete da spasite voćke, bez obzira da li vi dimili, palili vatre. Severni vetar je nešto što će, jer imam voćnjake koji su postavljeni u tom pravcu, dakle severni vetar koji ide sa Kozare i koji ih samo prešiša, nema šanse da se to spasi kada je pitanje mraz, a postoje voćnjaci koji su postavljeni na nekakvoj boljoj, pozitivnijem odnosu vetra i ti voćnjaci se zaista mogu sačuvati. Dakle, ovde je, kada su pitanje mikroklimatski uslovi, to je nešto što bi trebalo, ako želite sada recimo da se preselite negde i da podignete vlastite voćnjake, jako je bitno da razgovarate sa komšijama, da razgovarate sa okruženjem i da tako uzimate neke podatke koji će vama za podizanje bio voćnjaka biti od ključnog značaja. A kada je pitanje izbor sorti, o tome ćemo pričati tokom čitave prezentacije, zbog toga što ćete sada, ja ovde govorim isključivo o starim sortama, dakle uopšte ne želim da sada pričamo o nekakvim hibridima, kada su u pitanju voćne vrsti i o tome ću pričati u dalje toku predavanja, jer mi zaista ne možemo, mi moramo da izađemo iz tog vaspitanja, da razmišljamo kroz nekakve instant rešenja. Mi smo generacijski, smo mi u industriji. To će biti odgovori na kraju. Znači, mi smo generacijski u industriji i nemojte uopšte da mislite da je to banalno, nama je čitavo školstvo u tom pravcu usmereno, jer ništa nije beznačajno. Onog momenta kada vi plaćate hemijsku industriju, vi ste platili naprosto dali novac svim onima koji plaćaju vaše sisteme. Jer, mislim, stranački sistemi koji sve nas na neki način svode na besmisao, oni se plaćaju od strane industrije. Sve se plaća od strane industrije. I to je nešto što pokušavam da vam provučem kroz čitavu ovu platformu kako biste vi shvatili šta je ključ odbrane. Ne možemo mi da udarim, evo recimo kada je bila velika borba protiv Monsanta. Monsanto je trenutno, o tome neću da pričam, to je druga sasvim tema, Monsanto je trenutno promenio svoje ruho, dakle on je se sakrio ispod suknje Bayera, ali to su dve industrije koje su i tekako moćne. Kada su bile velike demonstracije, znate, Monsanto imao svoju vojsku i šta mi možemo protiv jedne vojske, ali možemo da dižemo svest i možemo da ne kupujemo. Mi možemo jedino na takav način da se borimo, mislim, bilo da je u pitanju borba za vazduh, borba za reku, mi se borimo sa, kako da vam kažem, sa mnogo moćnijim neprijateljem. Taj neprijatelj ima i novac i, kao što sam rekla, vojsku i drži u rukama sistemi i drži u rukama zakonodavstvo, ali nama niko ništa u našoj kući ne može. Mi možemo u vlastitom dvorištu i tekako da pružimo onaj žestoki otpor, a to je tako što nećemo da kupujemo
te tretirane jabuke. Navela sam jabuke samo kao simboliku. Dakle, mikroklimatski uslovi su ovde vrlo bitni. Što se tiče kvalitete i vrste zemljišta, to je sad upitno. Dakle, imamo različite vrste voća i sve te voćne vrste imaju različite potrebe. Neke su sorte otpornije, neke nisu, ali verujte mi da sve to zavisi od podloge. Recimo kada je pitanje kruška, ona ne podnosi glineno, ono nepropusno gusto tlo i vi ćete da napravite rupu i da posadite tu krušku i da zamenite zemlju. Onog momenta kada ona udari na glinu, ona će se osušiti, ali ukoliko je na podlozi koja je dunja, da, ako je na divljoj podlozi, neće. Dakle, i ovde je vrlo bitno, vraćamo se odmah na onu priču o starim sortama i o podlogama i to ćete sve čuti u narednom toku predavanja. Dakle, koliko je bitno da napravite pravilan izbor u zavisnosti od zemlje, jer kada se radi o mešovitom voćnjaku, jer bio voćnjak je, sad ću upotrebiti reč morati, mora da bude mešovit. Mi ne možemo da pričamo o monokulturama i zaštiti, jer ovdje ne govorimo o organskim voćnjacima. Znate, organska industrija, jer kada govorimo recimo o 5000 sadnica pod organskim nasadima, to je industrija već, tu postoje dozvoljena sredstva, tu postoje različiti sistemi zaštite. Ja ovdje govorim o bio voćnjacima kada ta sredstva koje su dozvoljena u organskoj proizvodnji nisu dozvoljena u biouzgoju, jer organska proizvodnja dozvoljava bakar. Biouzgoj apsolutno ne dozvoljava bakar, zato što bakar utiče na mikrosvet. Dakle, mi upotrebom bakra uništavamo, ne možemo tu da govorimo o skladu s prirodom upotrebom bakra. Dakle, velike su tu razlike i kada je pitanje kvalitet i vrste zemljišta, tu i vam je ključna podloga, zbog toga što imamo mešovitu sadnju, u mom voćnjaku od trešanja postoje i trešnji orasi, jabuke, kruške, višnje, trešnje, dakle sve je to pomešano kako bi se razbile monokulture. Monokultura nije... Monokulturu ne toleriše priroda i uvek je potrebno razmišljati u tom pravcu. Dakle, monokulturalni sistemi nisu prirodni sistemi i upravo je bitno da ako želimo da postavimo jedan bio voćnjak, izađemo iz monokulturalnih sistema. Kada je u pitanju izbor sorti, kao što sam rekla, pričat ćemo dalje. Vidjet ćete, svaki slajd će biti jedna sorta, a kada je u pitanju razmaka sadnje, ja sam ovdje napisala razmake koje ja jesam primijenila i ti razmaci su neka prosječna vrednost između onog što savjetuje konvencionalna proizvodnja i onog što savjetujem ja, dakle ekstremno veći razmak. Ja sam našla neku srednju vrednost koja savršeno odgovara zbog toga što ne možemo sad imamo neke ekstremno velike razmake ako imate malu parcelu i tu se onda rade kombinacije u zavisnosti od podloge, jer podloga je ta koja nama dalje sugeriše razmak, a ne kalem. Dakle, ovde se sve odnosi na podlogu. Razmak od sadnje bi trebao da bude veći, jer postoje voćnjaci koji imaju ekstremno gustu sadnju i ti voćnjaci trebaju potpuno zaštitu zbog toga što su takvi voćnjaci prvo zbog korena koji se potpuno sudara zbog krošnje koje se vrlo brzo sudaraju i zbog guste krošnje oni su podložni bolestima. I vi ne možete da primenjujete nikakvu upotrebu aktivatora niti pravilnu zaštitu jer biouzgoj ima svoje sredstva. Dakle, ja ne mogu uopšte da govorim o nečem kao što je da to se ne sme koristiti, a da se pritom ne da alternativa. Tako da ćete tu alternativu večeras i da dobijete. Kada je u pitanju berba, ovde je vrlo bitno, to se odnosi na izbor sorti unutar iste vrste, vrlo je bitno da se obezbedi berba u talasima. Ovde se govori o kontinuitetu proizvodnje vlastite hrane, jer navešću vam primjer jabuke. Postoje te stare sorte jabuka koje beremo već tamo u julu mesecu, u pitanju su petrovače. Mi imamo belu i crvenu petrovaču i njihova berba počinje tamo krajem jula i već u avgustu imamo berbu jabuka.
jabuka. Onda se to nastavlja na Granny Smith, onda se nastavlja na neke druge stare sorte, da ja sad neću ulaziti ovde baš u imena sorti, zato što je to nije moguće, zato što imamo region, jer recimo Petrovača se u Hrvatskoj zove Bjeličnik, dakle imamo različite nazive, o tome ću pričati dalje, ali je vrlo bitno da imamo one prolećne sorte, dakle letnje sorte jabuka i zimske sorte jabuka i da se ta berba u talasima obezbedi. Postoje sorte takođe kada obezbedite tu berbu u talasima, upravo sadnjom različitih sorti unutar iste vrste. Takođe je važno da i u skladištu postavite takvu hijerarhiju, jer je vrlo bitno da one sorte koje mogu najduže da stoje, recimo zelenike, jabuke zelenike, mogu da stoje do marta meseca u običnom skladištu, bez nekih posebnih uslova, a imamo još i jabuke koje se zovu dugostojke, to su one jabuke šilje, male jabuke o kojima sam pisala skoro, koje mogu da stoje do Đurđevdana. Dakle, jako je bitno da se i tu radi neka vrsta hijerarhije i da se potrošnja tih jabuka u skladištu organizuje u skladu sa njihovim vremenom trajanja. Nisu sve sorte stone, i to je taj neki nedostatak starih sorti, ali imamo i tekako veliki broj stonih sorti. Recimo jabuka kožaran, mislim ja je nalazim pod snegom. Znači to je jabuka koja može da opstane i u vanjskim uslovima mesecima, a da ne govorim u skladištu. Idemo dalje. Zašto je bitno da izaberete stare sorte? To je nešto što želim da provodim u vama večeras, jer mi ne možemo da pričamo o biouzgoju, a da pričamo recimo o Viljemovki. Kada je pitanje kruška Viljemovka, ona je prava princeza. U pitanju je kruška koja zahteva puno tretmana i imate velike gubitke ukoliko želite da je konvertujete u biouzgoj. Ukoliko ste spremni da gubite godinama, onda ćete je konvertovati u biouzgoj. Ali ukoliko želite berbu u kontinuitetu, potrebno je da uzgajate stare sorte. Stare sorte, evo ja ću se sad, da bih bila preciznija, ja ću se uhvatiti jedne vrste, recimo stare sorte krušaka. To su sorte koje imaju cvetove koji su otporni na mraz. Ove sezone, prošle sezone, mi smo imali potpune gubitke krušaka na svim nivoima, osim kada su u pitanju stare sorte. Stare sorte rađaju u kontinuitetu, zbog toga što kasnije cvetaju, zbog toga što je njihov cvet otporan na mraz. Pazite kolika je to, kakva je to vrednost. Ali ono što je bitno kod starih sorti jeste da ih tržište ne prepoznaje. I zbog u tome je i naša odgovornost, u tome je naša odgovornost veća da uzgajamo upravo stare sorte. Zbog toga što je nekada, vi možete, evo, baveći se upravo ovim, ja stalno nilazim na ljude koji mi govore o tome da je u njihovom selu bila baš neka kruška dobra koja nije opstala, da je bila neka jabuka stara i dudovi i da ih više nema. Mislim, to je, sve te stare sorte su ljudi zamenili novim sortama. Umesto da se uzgaja jajača, na primjer šljiva, koja je osim što je stara sorta, ona se ne kalemi, ona se uzgaja iz koštice. Pazite kakva je to lepota nezavisnosti. Stavite 5 koštica u džep i napravite voćnjak. Za razliku od čačanke koje morate da kalemite. Pogledajte koja je tu razlika, šta smo mi uradili sebi. Šta smo uradili sebi tom industrijom? Mi smo odbacili stare sorte koje se uzgajaju iz koštica, ne sve. Naravno, neki broj tih starih sorti koje su potpuno otporne, koje ne zahtijevaju nikakve tretmane, dakle čak ni tretmane čajevima. Dakle, ja govorim o tome da ja apsolutno ničim ne tretiram stare sorte. Mi smo njih zamenili hibridima koji su itekako zahtjevni, jer ja imam i jedno i drugo. I ja mogu da kompariram
stvari nam na licu mesta. Uopšte ne govorim na pamet neku priču da bih tek tako samo forsirala stare sorte. Naprotiv, kako ne znam, stari nikako i godine je potu starih u praktično smislu. Jer jedna stvar u Sonara gde mi je bilo bitno da sačuvam 28 sorti jabuka. Evo, na mom imanju je 28 sorti starih jabuka. I to je bila jedna drugačija priča iz drugačije perspektive tada. Iz ove perspektive ovog iskustva. Da li se čujemo? Ja sam nestala u momentu. Da li se čujemo? Sada da. Aha, dobro. Zato što mi je izbacio me u momentu. Dakle, ono što je ovde od presudnog značaja jeste upravo svest. Da, zato što me izbacio me internet pa me vratio. Ne žele da slušaju o starim sortama ovih provajdera i naši. Uglavnom, ono što pokušavam ovdje da vam ukažem jeste na važnost i lakoću važnost i lakoću uzgoja, jer ne možemo, mi apsolutno ne možemo ovde da Pivo isključi mikrofone, zato što to smeta, mi ne možemo ovde apsolutno da pričamo o biouzgoju voćnjacima i da govorimo o hibridima. Hibridi koji dolaze sa monilijom, ne možete se boriti sa monilijom tek tako. Kada su u pitanju stare sorte, njih ne napada monilija. Dakle, u nekom neznatnom, dakle, vrlo neznatno, jer pazite, i monilija mora da živi, govorimo o predatorskom lancu. To je jedan aspekt starih sorti. Jedan aspekt je lakoća uzgoja, jer zaista ja ni čajevima ne pristupam starim sortama. One same žive, potrebno je samo da ih sadite ili kalemite, da budete strpljivi, jer naravno kasnije prorode. Evo, ja sam srećna što sam ove godine imala plodove na staroj na trnici, koju sam ukalemila u blizini njihove majke. Znači, njihova majka je stara 100 godina, 105 godina je stara njihova majka. Nju je kalemio neki Jovan. Taj Jovan koji je kalemio, nije kalemio zbog sebe i to je nešto čega morate budete svesni. Mi sadimo stare sorte zbog budućnosti, zbog planete i zbog potomstva, jer onog momenta kada je taj stari Jovan kalemio te kruške, on je znao da ih on neće jesti. Razumete, kao što sada kada ja budem napravila ogroman prostor, znači nova parcela na kojoj ću posaditi samo stare sorte, ja sam potpuno svesna da ih ja neću brati, da ću u punom rodu da dođu nekoj drugoj generaciji, ali to je moja odgovornost. Zakon tržišta ne prepoznaje stare sorte i o tom zakonu sam stalno pričala. Taj zakon je donet da bi zaštitio stare sorte, a naprosto ih je desetkovo i to su ti zakoni koji se nama podvaljuju nekako ispod tezge, oni se izglasavaju dok mi spavamo, mi se uvek bavimo nekakvim mizanscenom životnim dok nama se zakoni tamo izglasavaju i onda se samo probudite jednog dana i zakon o starim sortama je izglasan. To nije bukvalno zakon o starim sortama zbog toga što se on neće izglasati na velika vrata nego na mala vrata dok mi to uopšte ne gledamo u tom pravcu. Ovo je zakon o tržištu gde su hteli da na neki način zavedu red među starim sortama, ali znate, stare sorte, one nisu unificirane, one imaju svoj karakter, svoju volju. U pitanju su žive sorte koje nisu unificirane kao i njihovi plodovi. Plodovi su različitog izgleda i tržište ih ne prepoznaje. Šta to konkretno znači? To znači da vi ne možete u marketu da kupite recimo krušku trni
tržištu. Nju market ne prepoznaje zato što na spisku sorti koje mogu ući u market nije ta crnica. Ja sam skoro prolazila nekom pijacom i videla sam na tezi crnicu i verujte mi, skoro sam se rasplakala od radosti. Ona se dakle može naći tamo negde na pijaci, ali u nekom marketu ne. I to sada kada neki kolekcionari s kojima ulazimo u neke prepiske, u rasprave, na seminarima, kada se mi okupimo, uvijek govori o tome kako je nemoguće, recimo, evo konkretno da će se u Srbiji desiti da stare sorte potpuno nestanu. Svi zaboravljamo na zakon tržišta. To je da će Srbija morati, bez obzira da to što neće izglasati zakon o starim sortama, a Srbija neće moći da izveze stare sorte i na taj način će se izvršiti, posredno će se izvršiti pritisak na države. Ako vi ne možete da izvozite nešto, ne postoji razlog. Dakle, to će biti jedan posredan pritisak da se polako i oni koji se upuštaju u priču o starim sortama odreknu njih. Stare sorte uzgajaju samo zaljubljenici i ljudi koji se bave biouzgojem. Organski uzgoj nema apsolutno nikakvu obavezu da sačuva stare sorte. Dakle, vola bih da se ovde takve stvari razdvoje. Organski uzgoj naprotiv, kao što ste vidjeli, postoji zakon o semenarstvu u Hrvatskoj, nameće hibride. Znači, te stvari se moraju ovde razdvojiti jer ljudi stalno mešaju organski uzgoj i stare sorte, to su dve sasvim različite stvari. Dakle, organski uzgoj je ekološki postupak i nema nikakvu obavezu da sačuva stare sorte. Stare sorte čuvaju samo zaljubljenici. Ono što je još važnije, s obzirom da kada govorimo o ljudima, ja ih uvek podsjećam i na zdravlje lično, u pitanju su polifenoli i skoro je bilo predavanje jednog vrhunskog stručnjaka, onkologa u značaju polifenola, jer su došli do istraživanja da upravo polifenoli mogu da pomognu u izlečenju karcinoma i vrlo su bitni u prevenciji karcinoma. A šta su zapravo polifenoli? Polifenoli su ti sastojci, ima ih preko 8.000, koji, to je zapravo fantastično. To je nešto što je mene fasciniralo kao pojavnost. To je nešto što luče napadnute biljke. Razumete, biljke koje su izložene predatorskom lancu i biljke koje su izložene različitim uticajima spolja. One proizvode polifenole 10 puta više od biljaka koje su zaštićene. Pogledajte o čemu mi sada govorimo. Jedna jabuka iz biouzgoja, odnosno jedna jabuka stare sorte, recimo ta moja kožara, ona ima 10 puta više polifenola od one jabuke koju ćete kupiti u marketu. Razlika je, to vam je neka komparacija kao kada komparirate dete koje raste u potpuno zaštićenim, koje se vaspita u potpuno zaštićenim uslovima. Dakle, ima svu hranu, ima sve ono što mu je potrebno i ono dete koje mora da se bori za život. Te dve osobe nisu spremne za život jednako. Upravo ovde govorimo o tome koliko je bitno da su biljke izložene predatorskom lancu i to nas vraća na priču o svesnoj emotivnosti biljaka i priču o tome koliko mi svoje strahove imputiramo biljkama, jer biljke su sposobne da se bore, da se izbore, biljke su i takako sposobne da uđu u klinč sa predatorskim lancem, mi nismo sposobni da to gledamo. Dakle, mi permutujemo ovde probleme i upravo zbog toga što mi nismo sposobni da to gledamo, mi ulazimo sa preparatima, mi ulazimo sa prskalicama i odmah čim vidimo lisnu vaš, žurimo da zaštitimo te svoje biljke. A pogledajte šta radi lisna vaš. Napad lisne vaši izaziva pojačanu koncentraciju polifenola. Polifenoli su eliksir mladosti. Mislim, ako ćemo i o estetici, jel tako, da pričamo, imam ja puno godina, ali nemam bore koje to pokazuju, pa eto, zahvaljujući polifenolima. O tome ćemo pričati nekada mnogo opširnije, zbog toga što polifenoli nisu ključ ovog predavanja, ali jesu podstrek da razmišljate o starim sortama, jer zaista, evo, iskustveno vam govorim, vidimo te čačanke, šljive koje imam. Mislim da je borba
oko njih, da se sačuvaju tim biološkim preparatima, odnosno preparatima koji su dopušteni kao biološka metoda, a toliko neisplativa. Jer jedna stara sorta šljive, dakle jedna crnica, obilno rodi i završi posao. Razumete, ona rodi više nego što rodi sve ove koje bukvalno uzimaju mnogo energije u jednom voćnjaku. Treća važna vrednost starih sorti jeste genetska šifra kao generacijska razlika na okolinu i ja u to duboko verujem. Zbog toga uopšte ne želim čak da ulazim u sorte, zbog toga što svako selo ima svoju sortu i svako, da ne pričam o tome kako se sorte razlikuju u regionu, zbog toga što jedna ista sorta ima čak i 30 različitih naziva, jednako je kao i s paradajzom, ali ja duboko verujem da se mi pogrešno hranimo i da smo zbog toga toliko bolesni. Zbog toga stalno imamo taj alarm kako je sve više bolesnih ljudi i kako ovo društvo ide u pogrešnom pravcu. To je zato što se pogrešno hranimo. Mi jedemo hranu koju naša genetska šifra ne prepoznaje. Genetska šifra je nešto što se nasleđuje i postoje dakle dokazi, ja sve ovo što govorim ne govorim na pamet, mislim samo što ovdje ne iznosim nikakve studije na tu temu jer naprosto bi to bilo onda preopširno, ali postoji genetska šifra koja prepoznaje hranu koju su jele naše generacije i to su upravo te stare sorte o kojima pričamo. Naš organizam ne prepoznaje nove sorte koje smo mi uneli, ne prepoznaje ananas, mislim, ali duboko verujem u to i isto tako ću sada možda i da vas nasmejem, ali zaista oko mene se toliko insistira na toj kurkumi i sad ja imam jednu rečenicu koju me izgovaram, a to je da, moja baba Bogdana jela kurkumu i eto, zato je bila zdrava. Dakle, ja duboko verujem da bi trebalo da jedemo hranu naših predaka i da se fokusiramo upravo, jer ne samo što je to osnov za našu nezavisnost, to je osnov i za naše zdravlje. I ukoliko nemate hranu koju ste sami proizveli, postoje divlje biljke oko vas koje se same proizvode, koje tekako možete da jedete, a o tome ćemo na narednom predavanju. I upravo tretiranje komercijalnih sorti, apsolutno višestruko. Ja uopšte, kada su u pitanju, opet ću se vratiti na kruške biljke, koje se tretiraju od 13 da podignete konvencionalni voćnjak, vi u startu od stručnog, dakle stručnog lica dobijete se tretira ono u što se oni nekako, ta stručna lica, ja zaista poštujem svaku struku, ali hemičare ne i agronome koji po svaku cenu savjetuju hemijske preparate. Ja smatram da su oni saučesnici u uništavanju ove planete i da svako može da se potrudi da uči i da sve te diplome treba da budu pokretač nekog novog znanja, nekog novog učenja i da su to sva deplasirana znanja i svako će vam reći da postoje 3 osnovna tretmana i sva 3 tretmana u sebi sadrže ciljna sredstva. Dakle, u pitanju su hemijski preparati. Kruške koje vi kupujete tretiraju se 13 do 17 puta u zavisnosti od sezone. Recimo ove sezone su kruške tretirali 13 puta zbog toga što nismo imali vlažno leto i jednostavno nije bilo potrebno da se unose fungicidi u onoj količini kako se to inače radi, a kada je pitanje vlažno leto, ta cifra ide baš visoko, tako da je potpuno je pogrešno ono čemu vas uče. Kada su u pitanju plodovi voćaka, ono što možete dobijeti na tim kao savjet na internetu jeste da potopite voćku u sodobikarbon, u limun. Našla sam, zaista sam čula jako mnogo tih savjeta koji su sve jedan su smešni kada govorimo o pesticidima, oni su zanimljivi kada je u pitanju skidanje nečistoće sa tih voćaka, dakle zaista možete da skinete nečistoću. Pesticidi su u najvećoj koncentraciji oko semena
Dakle, semenska srž ima najveću koncentraciju pesticida, što znači ukoliko je jabuka koju ste kupili u marketu čista, ne morate ni da je perete, jednaku količinu pesticida ćete pojesti, bez apsolutno nema nikakve potrebe da se potapa. Idemo dalje. Ono što je prvo, što pre nego što pričamo o sadnji, moramo da rešimo jeste udaljenost od međe. To je najveći spor kada želite da podignete svoj voćnjak, najveći spor koji se dešava u našem okruženju jesu upravo te međe. I najveći problem jeste kada vam neko posadi voćku na međi ili blizu međe, jer to zaista može da bude problem, može da bude problem vama kao biobaštivanima, može da bude problem generalno vama, jer to je vaše okruženje, vaše dvorište, plodovi padaju vama i po nekom zakonu plod koji padne vama pripada vama, znači sve ono od grana što pređe u vašu među pripada vama. Upravo da se tako nešto ne bi desilo i u obrnutom smislu, dakle kada posadite voćku na međi, znajte da sve ono što prelazi među pripada komšijama i nemate nikakvo pravo da se bunite. Upravo zbog toga potrebno je da znate koje su pravila sadnje. Obavezna udaljenost je polovina predviđene širine krošnje. Dakle, ukoliko znate, a krošnja nam diktira podloga, ukoliko znate da vaša biljka na divljoj podlozi ima krošnju 8 metara ili čak, jer je basma 25 metara, vi ne možete da je posadite na međi. Znači, vrlo je bitno da se prati podloga, da se prati gore kalen grana. Podloga diktira krošnju ne uvek, zato što postoji, recimo kao što i jeri basna, postoje kruške koje zaista imaju ogromnu krošnju koja se kontroliše delimično dalje urizivanjem, ali ne možete vi nju da kontrolišete, njena priroda. Vrlo je bitna izbor sorti, izbor podloge i udaljenost od međe. Ako želite, navešću vam primjer da to ne bude sad vama apstraktno, ovako rečeno u jednoj rečenici. Recimo, ako želite da posadite jednu šljivu, šljiva koja se nalazi na dženarici, razmak bi trebalo da bude između 6 i 8, dakle razmak od međe mora da bude 3 ili 4 metara. To je ta polovina krošnje i to će vas na početku zbunjivati zbog toga što je ta sadnica koju bacujete mala, to vam je štap uglavnom koji se ubacuje, ali mudrost u voćarstvu jeste upravo u predviđanju širine krošnje. Vi morate da predvidite da će ta biljka da raste. Upravo zbog toga što su to štapovi, što su to male biljke, mi imamo ono što nas čeka na kraju, a to je kombinacija sa povrćem. Idemo dalje. Najveći problem koji se dešava u organizaciji voćnjaka jeste upravo to što imamo komšije. Dakle, i vi ne možete, i najveći sukob biobaštovana i bio voćara nastaje upravo zbog toga što njihove komšije prskaju. Znači, vi možete svojim primjerom da menjate okruženje i zaista je važno da svojim primjerom utičete na okruženje, ali verujte mi, postoje tvrdi orasi za koje vam je potrebno čak i nekoliko godina, jer ljudima je potrebno da se uvere, nisu svi u stanju da vide srcem vide biobaštovani tako lako, ali ne i drugi, zbog toga što je njima potrebno da se prvo uvere u uspeh, u plodonošenje vaših voćnjaka, upravo kada se uvere da taj princip funkcioniše, oni će preuzeti sistem, jer ja imam konkretno primjer oko sebe gde su ljudi koji su inače prskali svoje voćnjake došli sa sveskom olovkom i rekli diktiraj recepte. I to je bila velika pobjeda zbog toga što su oni čitav život tretirali, jer nije to lako ni njima, nije lako ni prirodi. Svako ko tretira, a on sebe truje. Znači, u pitanju su kancerogena sredstva gde da biste zaista s tim sredstvima, da biste ta sredstva aplicirali svom voćnjaku, vi morate da imate full zaštitu opremu. Ja kad kažem full, znači mislim od maske. Ta maska ima dužinu trajanja 28 sati, ne više.
znači kompletno u delo zaštita lica, zaštita ruku, kompletna zaštita mora odraditi da biste koristili ta sredstva. Upravo zbog toga mislim da nikom da svako od nas ko tretira želi na neki način alternativu. Ja duboko verujem da su ljudi dobra stvorenja i da mi je potrebna alternativa, jer tu je vrlo bitno da ljudi menjaju prvo svoj odnos prema vizualnom. Znate, one ogromne krupne jabuke, nije isto imati staru, naravno imate stare sorte koje su krupne kao što su kolačarilo, postoje stare sorte koje su sitne, ja ih obožavam, recimo upravo te jabuke šilje koje su sitne, male. Šta mene fascinira? Fascinira to što stoje do Đurđevdana. Meni je to dovoljno. Meni je to dovoljno da je ona meni broj 1, znači jabuka broj 1. I to su neki odnosi koji se menjaju, ali to je sad priča za sebe i najveći sukobi, videli smo to i na predavanju u Ambroziji gde vi imate zakon koji obavezuje ljude da se izbore sa jednom biljkom, a ta biljka je na poternici, nije jedina biljka koja je na poternici i upravo te biljke koje su na poternici su nama najveći problem, zato ih ja lagano skidam sa tih poternica, pa eto izbacujemo epizode u kojima se ukazuje na to da te biljke itekako imaju drugu primijenjenu vrednost, a ne samo da ih ganjamo i ubijamo okolo, ali zakon kada su u pitanju neke biljke, recimo ambrozija, zakon vas obavezuje da je hemijski ili fizički uništite. Dakle, uopšte nisu bitni sredstva. Totalni herbicidi su zakonom dopušteni. I to je nešto protiv čega vi teško možete, ne možete, jer kada hoćete komšiji da zabranite totalne herbicide, on će vam reći da je to njegovo dvorište i ne možete vi tu ništa da radite, osim da menjate njegovu svest. Upravo zbog toga što mi tu ne možemo ništa da radimo, postoji fitomedijacija i kao što sam rekla na početku, ovo je miks nekih predavanja koje su već bila zapravo teme kojih se ja lagano samo dotičem, zato što je fitoremedijacija zasebno predavanje, u pitanju je fantastičan fenomen i sposobnost biljaka da očiste tlo. Ovde i ne govorim o tim 5 oblika fitoremedijacije. Ovdje govorim samo o fitotransformaciji. Fitotransformacija jeste sposobnost transformiranja pesticida od strane biljaka. Ali ono što želim da vam kažem da to ne rade biljke. Znači, postoji jedna jedina familija, to je porodica amaranata, koja ima sposobnost fitotransformacije pesticida. Ovo je neverovatan fenomen koji je mene fascinirao kada sam se pre 10 godina sa tim srela, a to je simbioza, dakle ovdje pričamo o simbiotskom odnosu u predelu rizosfere, dakle u predelu korena. Sad zamislite koren, zamislite mikroorganizme i zamislite da ti mikroorganizmi uz pomoć korena rade uništavanje pesticida. I upravo familija amaranata, jedina od svih kompletnog biljnog svijeta, ima sposobnost da čisti tlo od pesticida. Mi ovdje govorimo, mi ćemo ovdje imati neku kombinaciju koju sam napravila za vas gdje čistimo ne samo od pesticida, nego nije jesti, to je zasebno predavanje, o tome odgovorit ću na kraju. Mi ovdje imamo višestruku opasnost kada su pitanje biovoćnjaci. Imamo teške metale koji nam dospevaju na različite načine, dospevaju nam i kada je pitanju put, rekla sam minimalna udaljenost je 6 metara, ali kako da vam kažem, mislim i oni putevi koji, to ne može baš svako da postigne, zato što nam je opet sva ta zemlja, sva ta površina bitna, ali ja ću da vam kažem da kada ja kosim sve te površine na imanju, kada je u pitanju trava koja se nalazi pored puta, ja je ne koristim.
Znači ta trava ostaje upravo tu, jedino je na neki način razbacan grabljama ili vilama kako bi što pre se pokrenula aktivnost mikroorganizama i ona se razloži, ali ja ne koristim tu travu kraj puta. Metali su nešto što se unosi upravo na različite posredne načine u baštu i vi ćete ovdje imati predlog dio teških metala i neću puno zato što zasebno predavanje je fitoremedijacija, jer svi koji prate mene znaju koliko sam zaljubljena u biljke i koliko je meni zapravo cilj da vas probudim i da kažem da biljke nisu toliko nesposobne, već smo mi ti koji se plašimo. Biljke se uopšte ne plaše, one imaju toliko studija ima koje ukazuju na njihovu sposobnost da izdrže sve. Znači, ako vi ispred sebe imate jedno biće koje se u svojoj nepokretnosti menja, znači razmnožava, hrani i sklanja od svih vremenskih nepogoda, o kakvoj mi nezaštićenom biću pričamo. A čovek mora da traži partnera, mora da skuplja hranu, da lovi, mislim, eto atavizam lov, i mora da se zaštiti počevši od pećine pa do kuće, da bi uopšte mogao da opstane. Biljka to radi u svojoj nepokretnosti i zato i postoji to predavanje o fitoremedijaciji, ne da bi biljke bile toliko u službi čoveka, već koliko da vi postanete svesni da je uzrok svih tih tretmana zapravo naš strah. Ovde imamo, fantastično je to što je ta porodica amarana, ta ogromna porodica, i što se to sve lako primenjuje. A svako ko je bio na predavanju iz fitoremedijacije zna da sam ja dala te predloge blokova, dakle kako u baštu zaštititi od trovača koji se nalaze oko nas i kako postaviti te blokove fitotransformatora, jer imamo lisnato povrće, tu nam spada i spanać, blitva. Hoću samo da vas navedem da sami shvatite koje lisnato povrće pripada porodici amaranata, jer samo na osnovu njihovog cveta vi možete da vidite da su to amaranti. Kad cveta spanać, on izgleda kao amarant, kad cveta blitva isto, kad cveta jedna cvetla ima potpuno isti cvet kao i amaranti. Zatim imamo pseudožitarice, u pitanju su oni amaranti koji kupujete u prodavnicama zdrave hrane, to su one lepe biljke koje rastu u našim baštama, i dekorativno bilje, u pitanju je letnji čempers. Sad tu postoji izbor, možete da sadite sezonske amarante ili možete da jednostavno posadite letnji čempers i na taj način imate trajnu zaštitu svog voćnjaka. Idemo dalje, pošto je to zasebno predavanje. Pre nego što sadite voćke, potrebno je da pripremite koren pre sadnje, jer ja vas sad lagano uvodim u sadnju, znači pričala sam sve vreme o uslovima, šta bi trebalo da birate, i sada pričamo o tome. Ne može se jesti to, da, o tome ćemo sad pričati kasnije. Koren, pre nego što odete, znači meni je cilj da sada prođemo upravo tu priču od onog momenta kada vi odete u rasadnik. Znači sad zamislimo da ste svi vi ušli u rasadnik i potrebno da birate sadnice, i ono što je tu najvažnije, vi ne znate kako da čitate te deklaracije, vi ne znate kako da ih izaberete. Upravo zbog toga što od podloge i od sadnice koju ste izabrali zavisi i broj rupa i broj sadnica u vašem voćnjaku. Mi ćemo proći sada jednu tabelu iza ovoga. Pre toga je potrebno da pripremite rupe. Vrlo je bitno da se rupe pripreme na vrijeme. Bilo bi poželjno čak mesec dana ranije, kako bi se, kada je u pitanju bio voćnjak, stavila i biljna biomasa unutra i napravio dobar miks đubriva, biomase, zemlje i krenula ta njihovo razlaganje, i onda je, kada se pripremi rupa, sve je lako, samo se treba ubaciti voćka, ali je potrebno pre same sadnje pripremiti koren. Dakle, sadnica prije same sadnje potrebno da okrenete i pregledate koren, i vrlo je bitno da se žile korena skrati 10 do 15 cm, jer na taj način mi stimulišemo razmnožavanje matičnih ćelija koje se nalaze
u samom korenu i na taj način stimulišemo ubrzanu, jer svaka biljka želi da opstane, tako, naročito koren je mozak biljke, dakle tu se nalazi njen mozak i ona potpuno potpuno jasno šta će ona raditi u onom momentu kada vi ugrozite. Ona će razviti masovno te male sitne mikrokorenčiće koji zapravo nama trebaju. Ovi veliki glavni korenovi koje sadite, oni služe, njihova funkcija jeste da drže voćku čvrsto. Voćka se hrani sa perifernih korenova i to je vrlo bitno, to nam je od ključnog značaja sada kada budemo pričali o mešovitoj sadnji. Ono što ja radim jeste potapanje korena, pokazalo se kao vrlo funkcionalno. U pitanju je rastvor zemlje, tekućeg biljnog đubriva i vode. Znam takođe da koristim i vrbin sok umesto vode i to nerazlažen vrbin sok i kada se napravi dobro izmeša ta što se tiče tečnog biljnog đubriva možete koristiti bilo koje đubrivo koje imate potpuno znači nerazređeno, litar đubriva i sat vremena pre sadnje ubacite voćku jer će sve ovo što ste sada postavili. Ja se izvinjam na prekidu, idu mi poruke, neko čeka da uđe na Zoom, pa Pivo ako možeš da proveriš. Znači mislim da Sanja, postoje ljudi koji meni pišu privatno, ja se izvinjavam pa mi to ide. Proveri ko je u čekaonici. Ono što je se pokazalo kao najfunkcionalnije inače kada su pitanju voćnjaci jeste upravo ta famozna ambrozija koju su svi toliko proganjali. Ambrozija ima fantastičan odnos natrijuma, azot i fosfor i ukoliko se doda kalijum imate jednu pravu bombu koja je zamena za MPK. Jer to je ono o čemu ja govorim. Znači ja ne mogu uopšte da pričam o tome da neke stvari nisu dopuštene ako se ne ponudi alternativa. Jer u ovom programu, generalno u životu, nikakva negativna manifestacija ličnosti nije dopuštena. I nije dopušteno da sam ja samo protiv nečega i da ja sad s vama govorim nemojte. Ne, postoji alternativa. Alternativa je u prirodi. Idemo dalje. Sada ćemo proći, ja sam vama napravila jedan tabelarni pregled kako ćete izabrati. Dakle, ja ovdje govorim isključivo o iskustvu, ono što jesam radila, ja sam sadila, ovo su podloge koje sam ja koristila, ne mogu da govorim o drugim podlogama, postoji puno podloga, zbog toga što bi to bila Google informacija, a ja ne mogu da stojim ispred tuđeg znanja, nego samo ispred tvog. Šta je ovdje bitno? Ovdje je bitno kada se pojavite u rasadniku, bez obzira, znači ja govorim o starim sortama, ali bez obzira koja je sorta u pitanju, bilo je poželjno da pogledate prvo podloge. Evo pogledajte, znači, kada je jabuka na divljoj podlozi, razmak je 8 do 10 metara. Vama se odmah razmak menja, u pitanju su visokobujne krošnje. Kada su u pitanju podloge, ove oznake M9, M26, M27, to je nešto što vam piše na onoj deklaraciji. Kada kupujete jabuku, to su slabobujne podloge koje traže kvalitetnije tlo. Šta to konkretno znači? Da to znači da ne možete baš da je stavite, morate onako da odradite malo nekakvu pripremu zemljišta zbog toga što to su osetljivije podloge. Pogledajte, njihov razmak je 3 do 4 metra. Znači, govorimo o nekim manje bujnim podlogama koje se mogu i postoje zaista ove stare sorte koje su kalemljene na njima, imam ih ja lično. Ono što je meni mislim nedostatak svega ovoga jeste što je njihov život kraći. Značajno kraće. Vi ne možete tu da pričate o nekim 100-godišnjim biljkama, nego govorite samo o nekim voćnjacima koje podižete za svoje potrebe i ovdje imamo srednje bujno, ovo su vam najčešće podloge M7 106 u zagradi, a to su podloge koje ćete najčešće da nađete u rasadnicima i pogledajte, razmak vam je 4 metra. Idemo dalje, ovo ćemo brzo da pređemo. Kada je u pitanju kruška, imamo dve podloge. Pazite, ovdje ne govorimo samo o podlogama kada je u pitanju razno, govorimo i o otpornosti, velika je razlika. Evo ja stalno pričam, mi smo već imali predavanje na ovu temu gdje sam spominjala o tome koliko je kruška na dunji neotporna.
Dakle, to su zaista neotporne biljke. A njih od Ervinije, Monilija, mislim, dunja je podloga i nekim drugim lošim vrstama. One su sklone, naprosto je borba sa takvim sadnicama znatno veća. A kada je pitanje divlja podloga, mi tu nemamo. Bez obzira da li je pitanje stara sorta. Podloga nekada diktira i potpuno imunitet. Recimo, ja sam danas tražila lubeničarku i našla sam je samo na dunji. Eto, iskoristila sam priliku da obiđem rasadnike, ima i samo na dunji i ja je nisam htjela. Znači, nisam je htjela, pošto trenutno nemam podloge, ja ću ih, sada ide seme na stratifikaciju, pa ću imati svoje podloge za 2 godine. Ovde je zaista veliki uticaj na imunitet jedne biljke. Dunja je slabobujna na 4 do 6 metara kada su pitanje kruške i posle toga imat ćemo predavanje vezano za orezivanje, zaista je bitno i formiranje krošnje. Ovde ne možemo tako samo da pričamo o razmaku, ali kada je pitanje kruška divlja podloga 8 do 10 metara minimum, ali kao što sam rekla, postoje neke kruške koje itekako imaju sklonost da rastu. Ja sam malo predstavljala jer i vas takođe crnice mogu itekako mnogo da porastu, jer krošnja mojih crnica je 25 metara. Znači to su sorte koje ukoliko se ne urezuju, ne kontroliše krošnja, ne spušta krošnje, mogu zaista, ako ne znate na pravilan način da ih urezujete, da buknu za tim svojim krošnjama i onda imate velelepne prizore, ali opet se vraćamo na priču o komšiji, znači morate znati gde da ih postavite. Idemo dalje, šljiva se nalazi u rasadnicima na dženarici, u pitanju bujna i visoka, 6 metara, uglavnom je bitno kontrolisati krošnju. Kada je u pitanju trešnja, evo, ovo su... Idemo dalje pivu kad je u pitanju trešnja, zato što ja hoću ovaj deo da prođem, zato što ovo nama nije ključ samog predavanja, ali je bitno da imate informacije. Možeš piva na naredni slajd da odeš. Kada je u pitanju trešnja, tu imamo puno podloga, to su sve podloge s kojima sam ja radila i sve su se pokazale jednako kvalitetno. Kada je u pitanju divlja podloga bujna, 8 do 10 metara je razmak u redu i između redova, čak 12. Divlja trešnja, jer ukoliko vam izmakne ovaj kontroli, kao što se i meni desilo na nekim mestima, na već pričamo o jednom ozbiljnom džinu, ali u pitanju je voćka koju sadite za potomstvo. Dakle, ako želite posadite za potomstvo, sadite divlju trešnju. Ovdje kada je u pitanju koltima griva, u pitanju su slabobujne podloge. Imam 19 sorti trešanja na koltima grivi. Slabobujna, razlika je u njima kada je u pitanju kvalitet zemljišta. Jer magriva, obe su slabobujne podloge i fantastično se formira krošnje i otporne su. Mislim, ovdje zaista ne vidim neki nedostatak i dobar je izbor. Znači, zaista je dobar izbor jer vi možete da kupite sadnice na koltu magrivi ili možete naprosto da kalemite ako imate podlogu. Magriva je odlična za teren koji je bogat krečnjački teren, znači ove podloge nisu jednake. Kolt je za kvalitetnije zemljište, a magriva je za krečnjački teren. Gizela 5, to su one patuljaste trešnje. Pričali smo, mislim, skoro o tim, da, to su one male sadnice koje mogu, sade se na nekih metar, ne više. Ja ih, metari, mislim, kad ovde je 1 do 2 metra, zbog toga što je potrebno da održavate, ali tako, ako posadite voćnjak sa gizelom, morate da kosite, tako, oko tih sadnica, zbog toga je 2 iz praktičnog razloga. Inače se one bukvalno mogu saditi i na pola metra. Višnja, podloga za trešnju, je srednje bujna na 6. Dakle, čega ja ovo govorim? Sada kada krećemo u jesenju, odnosno zimu, sadnju voća, vi ćete se naći u rasadniku i bit ćete potpuno zbunjeni, jer znam da tamo postoje ljudi koji dele stručne savete, ali je takođe bitno da
znati neke osnovne stvari, a to je da prvo pogledate podlogu pa onda dalje kako biste bili kvalitetni sagovornici. Ali ove podloge nisu tu tek tako postavljene. Ono o čemu ćemo pričati samo kratko jeste kalemljenje. Samo ćemo proći znači višnja. Idemo dalje. Višnja je, imamo takođe divlju, znači sijanac višnje, govorimo u srednje bujnoj, jer višnja sama po sebi nije toliko bujna, 6 metara, može da bude kada je solitarna sadnica, kada je pustite, znate imate one neke velike višnje u dvorištu, ali one generalno nikad nisu baš neka velika stabla, ali 6 metara tu je negde njena krošnja, ona ide u visinu i takođe kolt, slavobojna, 4 višnja, generalno nema veliki afinitet rasta krošnje. Inače, kada su u pitanju sve ove sorte, kod trešanja divlja trešnja koja se posadi iz košnice je srećom postala sve popularnija i ljudi su uvideli vrednost divlje trešnje zbog toga što se od nje prave različiti lekoviti preparati i generalno sam pobornik da se ljudi vraćaju i praiskovno. To je ono što možete da posadite iz semena. Sve ono što se posadi iz semena je otpornije i na mraz i apsolutno ne zahteva nikakav tretman. A i to je osnov za nezavisnost tijela. Idemo dalje. Htela sam da kažem još o višnji, da postoje višnje koje se uzgajaju iz koštice, imaju različiti naziv, nije u pitanju stona sorta, ona se u nekim, znači kod mene u selu se zove cigančica, tako se zove ta sorta. Ja mislim da sam našla da se tako zove i u regionu generalno i znate koja je to lepota, mislim, kada vi možete da imate da posadite, da posejete tu semenku i da dobijete sadnicu. I višnja generalno je po meni najvažnija u sistemu motivacije zbog toga što prorodi prva. Breskva, sijanac, srednja bujna, znači u pitanju je šantelija, znači kada posejete košticu dobijete šanteliju, na nju kalemite koju god breskvu hoćete ili nektarinu. Kajsija je dženarika, takođe, vidite razmak je 6 metara, kada je u pitanju dunja, a u pitanju je sejanac dunje. Vi ste malo pre videli da se dunja koristi kao podloga i za krušku, što znači da podloga ne daje veliku krošnju. Ovde govorimo o 6 metara. Imamo mi dunje koje su ogromne, znači one stare sorte. Ali kažem, nemojte uopšte ovde... Mislim da treba da se promeni ekran. Da, dunja, pivo, idemo na dunju. Ne, kajsija. Dunja, dalje, to je to. Da, piva pušta tamo, ne prati najbolje. Dunja, postoje i one solitarne dunje koje sad ja zatičem nekim starim imanjima, a to su upravo ogromne biljke sa velikom krošnjom, ali to su solitarne. Drugačije kada je pitanje kao što vam je solitarni orah, ogroman orah ili solitarna kruška, ogromna kruška, ali kada se nalaze u nekakvoj međusadnji, onda je opet tu njihov rast kontrolisan. Kada je pitanje, mi ćemo proći sada samo kratko bobice, zbog toga što sve ovo o čemu govorim ulazi u priču, idemo dalje, pivo Aronija. Sve što dalje pričamo je vezano za kombinacije. Tako kada su u pitanju bobice, ja njih svodim opet na jedno isto, jer one su tu negde sve slične. Aronija se može sada posaditi i svi će vam dati takav savjet, ali se generalno sadi u proleće, inače sve bobice, zbog toga što je njihov koren površinski, znači ostaje na površini sigurno 2 godine, 2 sezone dok ne poraste i kada kupujete takođe postavljate pitanje da li je pitanje jednogodišnja ili dvogodišnja sadnica i to su takođe neki ključni parametri, ali moj savjet da se inače bobice sade na proleće. Tada nemate toliki problem da zaštitite njihov koren. Jer evo, skoro sad da pravim jednu malu digresiju, skoro je bila rasprava
nekoj od grupa u tome kako naprosto stalno gube smokve. Znači svake godine sade smokvu i svake godine smokva smrzne. I onda, mislim, znate, rade svašta toj smokvi, prekrivaju agrotekstilom, stavljaju oko nje nekakvu kukuruzovinu i ona ponovo smrzne, ali zapravo je u pitanju koren. Dok ja tu nisam nekim sticajem okolnosti, ja nemam baš mnogo vremena da raspravljam po grupama, ali gdje se nisam umiješala i rekla da je problem što oni štite stablo, a ne koren. Dakle, ovdje je potrebno zaštititi koren same smokve, jer koren je izložen smrzavanju kao što je koren aronije izložen smrzavanju. Zato je bitno debelo malčirati. Pomalčirati ga toliko dobro, čak je najkorisnije staviti one bale sena preko korena. To je najkorisnija stvar i na taj način će se zaštititi. Znači 2 godine je osjetljiv koren, nakon toga razmak 2x4, to je neki, kako da vam kažem, to je minimalni razmak. Ja imam aronije koje imaju krošnju sada 6 metara. Znači, inače aronija kao voćka koja se pojavila, znači to je nešto pre 10 godina je postalo to pomodarstvo da se sade aronije. Ona je došla sa svog izvora. Ona se drugačije ponaša na svom izvoru, drugačije se ponaša kod nas, znači na našem klimatu. Ono što ja vidim sada i naišla sam u nekim studijama ruskim o tome da aronija može da poraste čak i 7 metara, znači da može da ima ogromnu krošnju koja iznosi čak i 9 metara. I ja zaista to vidim. Ja vidim da je aronija prešla sve one kod mene grmovi koji su stari 10 godina, oni su prevazišli sve krošnje koje su mi bile zapisane i na koje su me pripremili. Znači one sada imaju krošnje 6 metara. Rađa 30 godina, ja imam sorte Viking Aron, moravska slatkoplodna. Sorte su ovde vrlo bitne zbog toga što ako naiđete na loš rasadnik imaćete i lošu sortu. Hrvatski rasadnik Milić ima, evo ja ih sad trenutno reklamiram, mislim, ali nije bitno, oni imaju najbolje sadnice, to su one krupne, kvalitetne. Idemo dalje, kada je u pitanju jagode, vrlo kratko, zbog toga što su one deo priče o mešovitoj sadnji. Njihov razmak je 30x60 između redova. Ono što preporučujem u biouzgoju jesu upravo mesečarke. Mesečarke su poludivlje jagode koje su otporne, ne zahtijevaju nikakve tretmane, znači ne možete tu, nemate problem s gljivičnim bolestima i možete vrlo lako da ih ukomponujete u jednu biobaštu. A s obzirom da ima stolone, u pitanju je vegetativno razmnožavanje, komponovanje jagoda sa jednom biobaštom je od ključnog značaja zbog toga što nam ti stolone uglavnom promaknu. Znači nama ti stoloni promaknu i onda imamo smanjen rod jagoda, jer kada se stoloni formiraju oni se moraju rezati, a zato je bitno da se odvoje matične jagode kao materinske biljke, da se odvoje od onih jagoda koje vam služe za proizvodnju. Znači, kad kažem služe, mislim grub naziv, ali gde uzgajate hranu, dakle, proizvodite jagode. To su neki pojmovi koji se ovdje moraju odvojiti, kao što se moraju odvojiti maline matične od samog malinjaka, zbog toga što njihovi tretmani nisu isti. Jagode koje su materinske biljke, one stvaraju stolone i mi te stolone odvajamo i od njih pravimo sadnice. U pitanju je vegetativno razmnožavanje, a kada je u pitanju sama jagoda kao sadnica, stolone je neophodno skidati. Znači, jednom u 15 dana bi trebalo da se obiđe. Pazite, u biouzgoju te crne folije nisu dopuštene. Znači, da se razumemo odmah, ja kada vidim crnu foliju na jagodama, ja se naježim, jer to je automatski stimulacija proizvodnje najlona. Znači, mi na taj način kupovinom crnih folija stimulišemo proizvodnju tih crnih folija. Znači, zbog toga govorimo o tome da je potrebno, jer svako ko posadi jagode prvo što radi stavlja foliju, znači prvo stavlja foliju pa onda sadnice i ovdje dakle pričamo o tome da kada je pitanje bio uzgoj,
eto, koji ja promovišem malo ekstremniji, jer tako je ekstremniji pristup, tu su u pitanju samo resursi, malčiranje i obilazak jagode jednom 15 dana. Jagode se sade na proleće, tada su najefikasnije, s obzirom da nasad ostaje 4 godine na gredici, a ono ostaje 4 godine na gredici zbog nematoda. Znači ono što napada jagode jesu nematode. I predkulture jagodama ne mogu da budu, apsolutno ne sme biti niti jedna biljka koja takođe ima problem s nematodom. Evo ja sam ovdje nabrala, znači sve one kulture koje imaju problem s nematodama, ali zbog toga znamo da jagode napadaju nematode, koje jeju nematode ne jeju. Ja moram da kažem, nažalost, ali ubistvo u predatorskom lancu je itekako opravdano. Ono što ovdje sad je važno, mislim da znate da je inače sve ove voćne vrste zahtevaju nekakve predkulture, pripremu zemljišta i idealno jeste da se kao predkulture svim ovim kulturama nalaze mahunarke. S obzirom da to nije slučaj i s obzirom da vi ne možete sada da ostavite da vam recimo parcela koju sada hoćete da posadite, hoćete napraviti voćnjak, ne može da vam stoji godinu dana, kad kažem stoji, mislim da tu imate tu predkulturu. Dakle, da imate, recimo ja sam o tome pričala na prošlom predavanju, koliko sam ja bila sebi funkcionalna, gdje sam sadila mahunarki i brala te mahunarke i te mahunarke su vratile novac uloženog nasada i njihov azot je bio tu, ostao tu kako bi bio hrana tim voćkama. To je nešto zašto vam treba čitava sezona. Ako nemate sezonu, onda idemo sa mešovitim sadnjem o kojoj ću pričati kasnije. O malinama ćemo kratko, idemo dalje pivom. Malinje, evo imamo slučaj gdje se menja, gdje je bitna severna ekspozicija, to je ono što sam vam rekla, znači jer prvo kada sadite voćke uvek govorite južna ekspozicija imanja, nije to uvek najbolje rješenje. A najefikasnije se razmnožava izdancima, malina živi, ovo su dve bilamet i mikir. Malina ovdje nije nama samo važna kao voćka, ona je važna i kao neko ko privlači oprašivače. Jer svako ko sam radi i želi da mu projektujem, ne samo biobaštu nego i imanje, ja uvek govorim o tome da se svi mogući ukrasni grmovi trebaju menjati voćnim grmovima, jer voćni grm je takođe ukrasan grm. Znači, pazite, malina kad procvete je prelepa, pritom je i plod. Za razliku od aronije, malina zahtjeva nekakvu mrežu ili žice na kojoj će se povezivati. Za razliku od nje, jedna aronija ne traži ništa, traži samo da je posadite, orezivanje vrlo retko, vrlo malo, dakle jedna potpuno nezahtjevna biljka. Idemo dalje, ovdje ću kod kupina samo da vam pokažem način razmnožavanja, možeš da menjaš, da? Način razmnožavanja, u pitanju je razmnožavanje položenicama, zbog toga što ne želim baš da pričamo o tome u izboru kupina, vi najbolje znate kada odete u rastlinnik koje oni imaju kupine na raspolaganju, ali evo recimo dovoljno da kupite 2 kupine i da napravite sebi sami sadnicu, što je sasvim lako. Kupina se inače i malina. Najefikasnije razmnožavanje je položenicama i vrlo zanimljivo razmnožavanje gdje možete i tekako dobro da kontrolišete krošnju, o tome ćemo imati zasebno predavanje o ovom razmnožavanju, samo spustite biljku, ona pusti koren, prerežete, imate 2 sadnice. Evo to su upravo slike koje vam pokazuju i zaista je, ja sam dobila jednu kupinu, samo jednu sadnicu od prijatelja i htjela sam da je umnožim od te jedne sadnice upravo položenicama, dobila sam 20, znači samo sam pustila da ta jedna sadnica poraste i da pusti izdanke i ti izdanci su bili matična, sama sadnica je bila matična biljka. Idemo dalje kada su u pitanju ribizle. Idemo dalje, pivo, razmnožavanje izdancima. Uglavnom u pitanju su grmovi, ribizle će vam ući, da moguće ukrotiti divlju kupinu,
potrebno je, znate šta, kad je pitanje divlja kupina, ja smatram da je priroda strašno darežljiva, zato što je divlja kupina, uglavnom, sada se ne odnosi to na vas naravno, ali vjerojatno na prethodne vlasnike, ona se pojavljuje tamo gdje se dugo ne uređuje prostor, znači ona se pojavljuje tamo gdje je jednostavno jedan deo imanja, imam je ja na jednom delu imanja gdje nije dugo, niko nije kosio, znači zapušteno imanje i priroda na tom mestu daje hranu. Znači imate onu rečenicu važnu, a to je da priroda čak i lošim domaćinima daje hranu, zato što nas voli. Imamo ribizle su grmovi uglavnom, ali postoje i stablašice. Ako hoćete da imate stablašicu, vama treba ona zlata ribizla. Zlata ribizla nije ni bela, ni crna, ni crvena. U pitanju je krandal, to je neka vrsta, ne znam, mislim da je više divlja ribizla, zato što ima zlatne cvetove. Da se u pitanju su zlatni cvetovi i nakon toga imamo crne bobice kod tog krandala. Krandal uspeva minus 35, ne može ništa da uradi krandal za razliku od ribizle i ukoliko dođete do te podloge, tada ćete imati zaista sablašice. Fantastičan je prizor kada imate ribizlu kao sablašicu. Dakle, zaista vrlo funkcionalno jer krandal ima mnogo jači koren od ovih ostalih ribizli i njegovi plodovi nisu istog ukusa. Ljudi ih mešaju zato što i crna ribizla ima crni plod i krandal ima crni plod, ali ukus im se potpuno razlikuje zato što krandal ima onako malo bljutav ukus. Razmak od sadnje je 1,5 u redu i ovaj razmak je vrlo bitan zato što ćemo na primjeru ribizle da radimo mešovitu sadnju kako ukomponovati voćnjak sa biobaštom i kako napraviti ivice sa grmovima zajedno sa biobaštom. U pitanju su fuzijske mreže. Idemo dalje. Kada je u pitanju borovnica, možeš dalje. U pitanju vrlo je bitan izbor tla, ne može se borovnica saditi svuda i ako želite da je posadite baš tamo gdje želite, gdje imate jedan prostor, jer postoji razlog zašto nju uzgajaju u saksijama, uglavnom kada su u pitanju veliki nasadi, zbog toga što je njima potrebno ekstra kiselo tlo, ali tu postoji jedan trik, a to je da pripremite sada prostor, borovnicu sadite na proleće, a sada pripremite prostor za borovnicu tako što ćete raditi pripremu tla piljevinom crnogorečnog drveta kao malč i mešavinu borovih iglica. Govorimo o ekstra zakiseljavanju, jer možete vi da sadite borovnicu. Ako njoj ne postavite uslove kao što je ekstra kiselo tlo, niti će ona da raste, niti će ona da plodonosi, imat ćete neku biljku koja ne ide ni u jednom pravcu. Znači, apsolutno ne ide gore ni dole. Što se tiče malča preko sezone, znači ja ovdje govorim o malčiranju prostora gdje će se saditi borovnica sada za proleće. Ali kada je pitanju malčiranje crnogorečnom piljevinom, inače piljevinu ne savjetuje kao malč niti na jednom mestu, ni u bašti, ni u voćnjaku, zbog toga što kao prvo ona nije propusna, a drugo ona oduzima azot kod razgradnje. Na odgovore kasnije ću odgovarati. Što se tiče, ja sam koristila tečno đubrivo, jer onda kada sam imala crnogoričino, znači bor, evo Marija će izbaciti kasnije spisak crnogoričnih, da se ja sad tu ne zadržavam, nije nam to ključ predavanja, nego je vrlo bitno da sada znate da neke biljke zahtevaju zasebne uslove, ne možete tek tako samo da ih ubacite u zemlju, zbog toga što nećete imati uspeh. Meni su bile potrebne 3 godine da postavim fantastične uslove i sada ona rađa, kako se ono kaže u mom selu, kao blestava. Znači ona rađa neprekidno, jer kada svake godine rađa. I to je vrlo bitno, zbog toga što borovnica je otpornija
na mraz i zaista mraz nju ne desi i nekako i kasnije cveta i svake godine imamo obilnu berbu borovnica, ali nije bilo potrebno, potrebne su bile 3 godine da ja njoj postavim uslove, a ti uslovi jesu ekstra kiselo tlo, ne smete borovnicu zalivati vodom, za borovnicu je potrebna kišnica, znači apsolutno ne sme da dođe u kontakt sa bilo kakvim solima, krečnjačkim solima, sa bilo kakvom krečom. Znači imamo mi različite vrste soli u vodi i apsolutno je nedopušteno da se koristi, naročito ne iz vodovoda, ali ja evo recimo imam vodu koja je bogata magnezijumom solima i to čak ne smem da koristim zbog toga što to smeta borovnicu. Znači isključivo meka voda i kišnica. Ovdje imamo tečno đubrivo koje se pravi od kilograma borovih iglica, sada imate borove iglice, savjetujem da pripremite sada tečno đubrivo zbog toga što je vrlo funkcionalno. Još funkcionalnije jeste da sada krenete sa kompostiranjem, jer sada imate puno borovih iglica ispod bora. I sada samo to pokupite i kompostirate zbog toga što inače ti komposti u kojima se sade borovnice su ekstremno skupi. To je posebna zemlja. Ja vam govorim da možete napraviti sami i to potrebno vam je, ukoliko želite veću proizvodnju borovnica, potrebno je 1 sezona. Znači da odvojite komposter koji će biti samo za crnogoričinu, piljevinu i nju ćete mešati isključivo piljevina i borove iglice. Znači ćete neprekidno to bez ičega, znači ništa se drugo ne dodaje i naravno zaliva. I na taj način ćete dobiti ekstra kiseli kompost koji ćete moći da koristite za sadnju. Tečno đubrivo je 1 kg iglica, svi znate kako se pravi tečna đubriva i njega odvajate sa strane i koristite za zalivanje borovnica. Borovnica ne toleriše ništa drugo osim onog što će ići u pravcu ekstra kiselog. Imamo ovde dalje, kada je pitanje ogrozd i josta, ja ću se samo kratko dotaći njih. Mislim, napisano je ovdje pa možete da čitate dok ja pričam. Zašto su oni ovdje ubačeni? U pitanju su biljke koje su apsolutno prilagođene biouzgoju. Znači, apsolutno nemaju predatore. Znači, kako da vam kažem, postoje neke biljke koje su prilagođene biouzgoju, koje nemaju, ne ulaze uopšte u priču o predatorskom lancu. Zašto ne ulaze? Što ništa ne napada, ne postoji bolest, ne postoji insekt koji ih napada. Znači, tu su afizalisi, kada je u pitanju bašta, znači imate tomatilo-peronske jagode, koje apsolutno prednost je jer mi stalno uzgajamo nešto što oko čega moramo da se borimo. Stalno nam je potrebna ta borba. Ne traže nikakvu borbu, samo da ih sadite i da ih berete. Među ribizle imam i jednu i drugu. Da li se ja čujem dobro? Da, se čujem dobro. Ivo, da li se čujem dobro? Ne. Da? Sada da. Zato što mi govori, pa mislim generalno svima koči pa se onda nekome čuje, neko ne. Dalje, za peruanske jagode je kočilo. Znači, ono što ja sve vreme vam govorim jeste da postoje otporne sorte i kada znamo da postoje otporne sorte, onda je vrlo važno da idemo u tom pravcu, jer josta je u pitanju je čak sorta koja ne traži nikakvu samostalnu destinaciju. Vi nju možete bukvalno da sadite ispod drugih voćaka, zato što njoj nije potrebno sunce, neko ozbiljno sunce, znači ona može bukvalno da raste u krošnji bilo koje druge voćke, u nekakvoj simbiozi. I imate jednu sortu koju ništa ne napada, kao što imate halo, da li se mi čujemo dalje, da? Kao što sam rekla, ogrozde koji su potpuno otvorene. Evo pogledajte, ogrozde je otvorene na -35.
I ovde pričamo o vegetativnom razmnožavanju i razlika između vegetativnog razmnožavanja ogrozda i drugih bobica jeste u tome što kada radite vegetativno razmnožavanje aronija, 3 pupa idu u zemlju, 1 pup, eventualno 2 idu na vrh, ovde niti 1 pup ne ide u zemlju. Znači ogrozd ne možete da umnožite na klasičan način, nego je potrebno da sve pupove skinete, ubacite reznicu i samo na vrhu ostavite 3 do 4 pupa i na taj način ćete imati novu sadnicu. Sada idemo dalje, samo ćemo proći kratku priču o kalemljenju da bismo završili na vreme ovo predavanje, možeš dalje slobodno. Ja hoću samo da vam ukažem na to, pošto smo mi imali zumionicu koja se bavila isključivo kalemljenjem, zašto je ovo bitno? Zbog toga što mi ne možemo pričati o starim sortama, a da se ne bavimo kalemljenjem, jer čuvari starih sorta jesu ali zbog toga što vi ne možete da kupite sve te sadnice. Neke sadnice je potrebno ukalemiti. Evo, recimo Ilijana hoće da ukalemi neku svoju koljako i sada je potrebno samo da se nabavi adekvatna podloga. Podloge možete da pripremite i sve ono što je vrste kalemljenja koje ja koristim, znači svejedno, ali postoje modeli kalemljenja koji su meni ako draga. Idemo dalje, samo da vidite koji. U pitanju je se čujemo. Da li se čujemo? Sada da, ali sve ovaj zadnji tekst, deo je preskakao. Znači, idemo na načina kalemljenja koja su mi draža. Da li se čujem? Mora mi neko reći da li se čujem. Da li se čujem? Evo sada da. Da. Prosti spoj, najfunkcionalniji kada je u pitanju limun, a mandarina, postoje neki baštovani koji žele da uzgajaju limun mandarina, ovo je prosti spoj. Idemo odmah dalje, pivo, idemo dalje. Engleski spoj, kao što vidite, vrlo liči na prosti spoj. Engleski spoj je najčešći način kalemljenja, meni nije najdraži, zahteva preciznost. Idemo dalje odmah. Spoj sa strane, vrlo funkcionalan, mogu da ga primenjuju čak i oni koji prvi put nešto kaleme, samo što je ovde potrebna preciznost, jer kod kalemljenja je jako važno da povežete da povežete koru u kojoj se nalaze matične ćelije, o tome ćemo posebno da pričamo. Idemo dalje, odmah. Spoj na isečak, meni je jedan od manje dražih, ovdje je zaista potrebna preciznost, dakle vi morate napraviti isti rez i onako isti rez i na podlozi i na samoj kalem grani. Ovdje zahteva malo veću preciznost i bolje poznavanje samog procesa kalemljenja. Idemo dalje. Šta nam je spremno dalje? Pod korom, vrlo zanimljivo, vrlo jednostavno, to je ono što se uči prvo u školama kada se priča o kalemljenju. Meni nije jedna od dražih zbog toga što sama kora kada se zareže zahteva preciznost, znači potrebna vam je ipak onaj kalemarski nož za razliku drugih sada metoda kalemljenja gdje vam nije potreban baš specijalni pribor. Idemo dalje. Ovo je meni omiljen način kalemljenja, kalemljenja u procep. Najfunkcionalniji, najlakši je, ne treba vam ništa posebno, potrebno je samo zarezati podlogu, raširiti i ubaciti plemke. Plemke se posebno pripremaju, bit će video. Mi imate zapravo kada je pitanje kalemljenja toliko mnogo snimljenog materijala, sve moje sadnice osim oraha
su kalemljenje na procep. Apsolutno sve možete da kalemite na procep. Jedino je orah kalemljenja na pup i to spavajući pup. A ovo priljubljivanjem je uglavnom prisutno kod cveća, idemo dalje pivo, kalemljenje priljubljivanjem prisutno je kod cveća, zbog toga što zaista je vrlo zanimljivo kada morate da pokrenete koru, kao što sam rekao, u kori se nalaze matične ćelije, da povežete dve kore i nakon toga kada se primi kalem grančica, ona se odvaja dole od matične biljke. Idemo dalje. A ovo vam je upravo, to je drugi način kalemljenja koji je meni posebno drag. U pitanju je kalemljenje spavajući pup, a ovo se koristi kod kalemljenja oraha. Vrlo je bitno da znate da neke sorte ne možete da kalemite tek tako, kao što se limun ne može kalemiti na pup, nego mora na engleski spoj ili na prosti spoj, ili mandarina, kao što sam rekla, tako ne možete orah da kalemite drugačije nego upravo na spavajući pup. Mi imamo posebno predavanje, možeš odmah da ideš dalje. Mi imamo posebno predavanje koje se odnosi na kalemljenje, tako da sam ja sada samo prešla da svi vi koji ste trenutno večeras prvi put i pričamo o voćarstvu, da znate da su to neke veštine koje bi trebalo da se savladavaju ako želite da se bavite očuvanjem starih sorti. Znači, mi ne možemo da pričamo o tome, prvo ne mogu se sve sorte ni kupiti. Znači, ne možete vi da kupite neke sorte, sada prolazite svojim selom ili želite upravo neku staru voćku iz svog sela da sačuvate, vama je potrebna upravo ta veština, a to je kalemljenje. 70% sadnica sam ja ukalemila. 30% sadnica je kupljeno, a to što je kupljeno to su hibridi. Znači nisu u pitanju stare sorte. Sertifikacija semena je nešto se radi sada i zbog toga sam uvela ovu temu, zbog toga što svi vi koji želite da ukalemite svoje stare sorte, kao što sam rekla, neki od vas su već postavili meni pitanje na koji način da ukaleme neke sorte koje žele da dovuku iz nekih svojih prapostojbina, morate da pripremite podlogu. Podloga se priprema upravo na ovaj način stratifikacijom semena. Podloga može da bude bilo šta, ne mora da bude nužno divlja podloga. Znači uopšte ne mora sada da se desi da sad vi nađete divlju krušku da bi vam ona bila podloga, niti divlju jabuku da bi ona bila podloga. Apsolutno sada kada kupite krušku u marketu, uzmete te semenke i ako te semenke posejete, vi ćete dobiti neku vrstu divlje podloge. Zbog toga, to su neke zablude u koje su i mene čak uvukli na početku kada sam ovim počela da se bavim. Ja sam naišla informaciju da je najvažnije da imam divlji sejanac, dakle da dođem do divlje kruške, divlje jabuke, da bih imala dobre podloge i to apsolutno nije tačno. U praksi se pokazalo da svi oni sejanci koji su mi nikli recimo među viljamovkama, a među viljamovkama su nikle sadnice, što znači da je viljamovka pala i nikla je sama sadnica, su bile odlične podloge. Evo upravo iz početka priče ona crnica o kojoj sam pričala da sam je kalemila sa matičnog stabla koja je stara 100 godina, ona je na podlozi koju sam napravila od viljamovke. Znači sada, ako želite da kalemite, pa ne baš na proleće, nego one tamo naredne godine, potrebno je sada da se uradi stratifikacija semena. Ovdje vam stoji spisak koliko treba da traje stratifikacija određenih sorti. Stratifikacija semena ima za cilj da obezbedi idealne uslove za dozrevanje semena, zbog toga što kada sada padne seme jabuke, navešću to primjer, u prirodi sad je pala jabuka, tu jabuku uzima zemlja, zemlja obezbeđuje vlagu, kiseonik i obezbeđuje dovoljnu količinu, dovoljno nisku temperaturu. Temperatura ne sme biti iznad 9 stepeni, znači idealna je temperatura frižidera i tu se radi dozrevanje tog semena. To seme treba da nikne u idealnim uslovima, a to znači onda kada ga priroda probudi, a to je u proleće. Kada sada za vikend ja ću raditi stratifikacije semena kruške i ono što ću ja da uradim u tim stratifiklama, jer sve te činije u kojima se radi stratifikacija se zovu stratifikle, ja ću njih da stavim u hladni deo kuće, u mračni, znači gde apsolutno ne postoji mogućnost da one niknu. Znači,
mi sada treba da napravimo takve uslove za seme da seme nikne tamo u proleć. I šta se radi onda? Evo primjer, ja ću da napunim čaše sa piljevinom ili peskom, jer se u stratifikle se pune peskom ili piljevinom, i ja ću onda tu da pomešam sa tim materijalom seme, ubacit ću u čaše, zaliću, u jednom 15 dana se moraju zalivati, vlaga je to vrlo bitna, i samo ću skloniti na hladno i mračno mesto. Za to na mojoj kući postoje fioke, znači to su bukvalno ormari sa policama gde se drže podloge, i onda u februaru, krajem februara, početkom marta, ja izbacujem te čaše na sunce, znači na svetlosne daske, bukvalno kao što izbacujete presadu, i omogućavam toplotu i omogućavam da klija to seme. Znači, vrlo je važno da seme ne proklija pre vremena. Ja sam kompletan kestenjar podigla upravo stratifikacijom plodova. Znači, sada možete da stratifikujete svoje plodove ili orah ili bilo šta i da ostavite upravo na ovaj način. Evo vidite, jabuka do 120 dana, kruška 119, trešnja 140, znači postoji razlika u dužini vremena stratifikacije koja je optimalna da biste imali svoju podlogu. Zašto sad o tome pričam? Zato što mi ne možemo pričamo o kalemiji ako nemate podloge. Znači, ne možemo, vama je potrebna podloga. Podlogu idete sada, kupite jabuku, sad vas teram da plaćate hemiju, ali ako nemate jabuku iz biouzgoja, upravo pojedete jednu jabuku, izvadite seme i napravite. Prvi broj je najmanji dan, ja se izvinjam, to nisam objasnila, znači prvi broj je najmanji od 76 do 120 dana. Znači, najkraći rok do najdužeg roka. Ne sme vam ostati više od 120 dana i ne sme vam ostati manje od 76 dana kada je pitanje jabuka. Jer evo sada imamo svuda okolo jabuke, pazite, jabuka može biti i podloga i za krušku. Znači, to je vrlo zanimljivo. Vi možete i krušku da kalemite na jabuci. Vama je dovoljno samo da sada nađete, mislim, poželjno je jabuku iz biouzgoja kako ne biste plaćali, kao što kažem, tu hemijsku industriju, pa da naprosto napravite sebi podloge. Podloge će biti spremne za kaljenje tek tamo one godine. Znači, pazite, mi ovde govorimo o strpljenju. Znači, ovde je vrlo bitno strpljenje. Jer sada kada posejete i kada ti vaši sijanci niknu naredne sezone, vi ćete imati godinu dana da ih negujete, da negujete te biljke, i tek tamo na proleće, one tamo naredne sezone, kad imate jednogodišnju sadnicu, vi radite kalemljenje. Znači, sada ćete sebi pripremiti sadnice za 2 godine. Znači, vi ćete bukvalno uložiti rad da biste u drugoj godini imali vlastitu sadnicu, ono što želite. Ali zato je poželjno da napravite što više podloge i što više tih sijanaca kako biste imali puno mogućnosti, jel tako? Svi se, kao što znate, poznajemo mnogo kalemara koji čak i prodaju sadnice, ali su morali da ulože puno svog vremena kako bi došli do podloga. A idemo dalje, raspored biljaka koje privlače oprašivače, to je vrlo bitno kada su u pitanju voćnjaci. Sad ću vam reći i za koje voćke je to bitno. Postoje voćnjaci, voćke koje nemaju atraktivan cvet. I kada radimo mešovite voćnjake, konkretno ovde se priča o isključivo mešovitim voćnjacima, vidite i naši oprašivači, bumbari, pčele i drugi oprašivači, ja ću sad uzeti njih u obzir, oni su prilično probirljivi. Znači, ako imaju bolju pašu, oni neće ići na onaj cvet koji ih ne zanima. Recimo, kada stavite jednu breskvu između krušaka, oprašivanje breskve će biti ekstremno dobro za razliku od krušaka, zbog toga što breskva ima cvet koji privlači oprašivače, a kruška ima cvet koji smrdi na kanalizaciju i to ne žele, znači na taj cvet ne žele da idu ni pčeli ni bumbari. Zbog toga moramo da budemo mudri i da privučemo tim našim voćkama u toj nekoj mešovitoj sadnji upravo oprašivače. To se radi tako što sadite ove biljke koje privlače oprašivače i one se nalaze uvek prisutne tu negde
raspoređeno po našim voćnjacima. Ono što je najveći problem sa biovoćnjakom jeste te čiste sredine. Znate, mi imamo veliki problem sa prirodom. To je naš. Znači, u nama je taj problem. Zbog toga što kada posadimo voćnjak, mi taj voćnjak kosimo neprekidno. Mi želimo da se potkonat, da niti jedna biljka nije u okruženju. Znači, imamo samo sterilne voćnjake. A znate li koliko na livadi ima hvatača lisne vaši? To su biljke koje su zanimljivije lisnim vašima. I onda se čudimo zašto nama voćku napadne lisna vaš. I tu je, vama je potpuno poznata ta priča o lisnoj vaši i voćkama, da lisna vaš napadne 3 sadnice, znači ne više, i ako je ne diramo neće otići dalje, ali dobro, to je neka druga priča o predatorskom lancu. Dakle, ovdje imate spisak biljaka, neke biljke rastu oko vas. Isto tako, evo, vratit ćemo se, malo ću da se bavim maslačkom, on se nalazi dole u dnu. Maslačak je vrlo atraktivan zbog toga što je žuta boja inače proglašena najatraktivnijom kada su u pitanju oprašivači. I također je doza oprašivača ovdje bitna, jer ukoliko imate u voćnjaku toliko maslačaka, znači da vam maslačak izdominira voćnjakom, vi nećete imati adekvatno oprašivanje voćki zbog toga što će svi oprašivači samo da slete na maslačak. Dakle, ovdje je bitno samo da se bavimo malo nekim mudrostima zbog toga što svi govorimo o tome da nam pčele nestaju i da ima vrlo malo bumbara, kod mene ih ima puno. Svakako jedan biovoćak treba da ima i košnice sa pčelama, ali to ne može da bude uslov zato što pčele nisu tamo negde bačena živa bića, one zahtevaju negu, zahtevaju znanje i takođe i ta oblast čitava, evo imamo pčelara ovde u grupi, je izvan biouzgoja takođe otišla daleko u priču o hemijskom tretmanu pčela, ali to je priča za neko drugo predavanje. Idemo dalje, kada je u pitanju ishrana. Ono što ću vam dati, mi nećemo, idemo dalje odmah pivo, neću vam dati mnogo recepata, pivo ideš na naredni slajd. Jer se ja čujem, da li se čujem? Dobro, dok piva prebaci možda mu šteka internet. Kada je u pitanju ishrana, ja ću vam dati 3 saveta. Znači, iako svi koji prate ovaj program znaju da postoji 150 biljaka koje stalno vrtimo u krug i koje stalno spominjem kao izvor, jer ovo je pre svega priča o resursima. Dakle, mi ovdje pričamo o tome koliko je važno da prepoznate resurse u vlastitom okruženju, ne u mom ili tuđem, nego u vlastitom okruženju, jer to je osnov za vašu nezavisnost i kako ćete hraniti vaše voćnjake. Ishrana voćnjaka je izuzetno važna, ali je isto tako važno da znate da ih lako možete nahraniti i ovdje imate 3 resursa. Smokvin list u pitanju je epizoda koja će biti izbačena skoro. U pitanju je izvor magnezijuma i fosfora, fantastičan izvor hrane za voćnjake, jer evo posmatrajte samo smokve. One neverovatno rastu, galopirajuće rastu, jer smokva je jedne godine mali žbun, za 2 godine imate ogroman žbun koji svojim žilama može čak da pokida sve živo u okruženju. To je zbog toga što je njen list izuzetno hranljiv, bogat je magnezijom i fosforom. Inače imamo malo izvora fosfora u prirodi. U pitanju su slezovke, one su nam izvor fosfora. Mislim, na tom spisku ima još izvora fosfora, ali sve to minorno, to je malo. Ne možemo mi da čupamo toliko slezovki koliko nama za jedan voćnjak treba, jer ja ovdje pričam o ishrani voćnjaka, ja ovdje ne pričam o biobašti. Kada je pitanje biobašta, vi zaista imate veliku mogućnost. Kada imate, recimo, moj voćnjak sa trešnjama ima tačno 105 voćaka na tom mjestu. To je samo jedan, drugi ima 75, treći ima 80. Znači oni su svi raspoređeni. To je ogroman broj sadnica koje je potrebno hraniti.
Znači, hranimo ih resursima koji su masovno prisutni oko nas. Smokvin list, pošto ja imam 60 smokava, a smokvin list je izvor magnezijuma i fosfora i pravim đubrivo od njega. Ali vi nemate, vi koji nemate, imate ambroziju. I upravo u toj epizodi o ambroziji ja sam iznela jedan vrlo bitan savjet, a to je pripremite đubrivo na vreme. Berite ambroziju masovno u vašem okruženju i napravite, gdje se đubrivo može čuvati godinu dana, znači tečno đubrivo se čuva godinu dana bez problema, i napravite dovoljnu količinu đubriva za vaše voćnjake. Zašto? Da se kupaju minerali kada ih imate u vlastnom okruženju. Ambrozija, fosfor i azot, fantastična kombinacija, i detelina. Znači, kosite detelinu, stavljate u bačve i pravite tekuće biljno đubrivo na bazi azota koje je, samo da se razume, mislim, imamo mi deteline koje su kultivisane, imamo toliki broj detelina, divlje deteline. Znači, to je besplatno. Samo je potrebno, a morate da kosite. Znači, svakako morate da kosite. Samo je bitno da je izdvojite, da od nje pravite tekuće đubriva. Dakle, ja vam uopšte ne želim da idem dalje šta sve može da nahrani vaše biljke. Ako imate ambroz, imate detelinu, vi imate u rukama vlastitu nezavisnost. Idemo dalje. Aktivatori. To je priča koju uvodim kao novu priču, jer aktivatori nisu bili uključeni u prethodno predavanje. Jako je bitno da znate da su aktivatori u jednom biodinamičkom, permakulturalnom ili biovoćnjaku neophodni kako bismo pokrenuli čitav taj proces brzog razlaganja, odnosno brze razgradnje biomase koje se nalaze u okruženju voćnjaka. Aktivatori se primenjuju onda kada kosite voćnjake. U tom momentu kada ostavljate biomasu, jer jedan biovoćnjak, sa njega se može skinuti samo višak trave, jako je bitno da se biovoćnjaci malčiraju, znači da ta trava ostaje kao nešto što hrani vaše voćnjake, naročito ukoliko po slobodnim površinama, jer ja ću ovdje pričati o kombinaciji biobašte i voćnjaka, a po slobodnim površinama imate detelinu. I kosite tu detelinu, ta detelina neophodna je da ona ostane, jer nemojte da uzimate travu iz voćnjaka. Vi na taj način uzimate hranu vašim biljkama. Nakon kosidbe obavezna primjena aktivatora. Aktivatori su puni mikroorganizama ili su oni koji će pokrenuti mikroorganizme da se razmnožavaju, jer pazite, život oko nas su mikroorganizmi. Mi ne možemo pričamo o razlaganju bilo kakvom i razgradnje ako nema mikroorganizama. Imate 3 aktivatora. Aktivator ambrozije snimit ću epizodu, da ja sad ne gubim vreme jer imam ovdje drugi aktivator. Drag biljke aktivator imate na YouTube kanalu, aktivator od pirike. Evo, izbačena epizoda koja govori o tome koliko je pirika bitna. Pa sve ovo što iznosim vama, ja to testiram onda za nekoliko godina, pa tek onda izlazim sa takve informacije, jer informacija je odgovornost. Mi uopšte odgovornost je prema planeti, a znate zašto je odgovornost? Zbog toga što ako ja vama iznesim informaciju koja nije funkcionalna, vi nećete dalje imati poverenje i vi ćete odustati u jednom trenutku. Zato govorim da su informacije odgovornosti, zato sam veliki protivnik Google informatora. Znači, to su oni ljudi koji googlaju informacije ili recimo uzmu tuđe informacije i prenose ih kao svoje, a nema iskustvo da te informacije sprovedu do kraja. Ovdje vam je vrlo važna priča o aktivatorima. Aktivatori su generalno važni, ja o njima stalno govorim kada je u pitanju balkonski uzgoj, kada je u pitanju bašta, a kada su u pitanju voćnjaci su još važniji, jer recimo ja sam obišla velike permakulturalne, ne biodinamički, ja se izvinjam, voćnjake u Nemačkoj, a oni ništa ne rade bez aktivatora. Apsolutno, znači aktivator im je nešto što je ključno da pokreće čitavu tu jednu plejadu mikroorganizama oko nas, jer to je život. Biljka se ne hrani sama, biljka se hrani u simbiozi sa mikroorganizmima, znači mi ne možemo pričamo o... Sad ću da vam kažem samo nešto. Danima se spremam da napišem tekst o ljubavnom odnosu u predalu korena.
o tome koliko smo mi zaboravili šta je simbioza. Jer ključ neuspeha ljudskog jesu industrija. Sad ću vam reći, industrije su uništile čak i natalitet na selu. A sad ću vam reći zašto. Zbog toga što su nekada ljudi bili u toj simbiozi. Ta simbioza u predelu korena meni je sinonim za jedno delovanje, kao što Dragana Božinović divno kaže, onda kada smo svi jedno. Upravo svi su jedno u predelu korena. Mi smo prestali da budemo jedno, zato što su nas na to su nas naterale industrije. Zašto? Nekada su, recimo, na selima živele porodice grupno. Znate zašto? Zato što se zato što su se okopavali kukuruzi, zato što su oni bili potrebni jednim drugima. Onda ljudi se nisu svađali zato što su bili potrebni jedni drugima, jer ko će meni da okopa 20 duma kukuruza za moju stoku? Jer treba mi taj komšija, znači ja s njim neću da se svađam. I onda kada je industrija ušla u naše živote, kad su ušli pesticidi, a pesticidi su nas samo razdvojili, samo su nas oterali, svaki je otišao na svoju stranu, zato što porodice više nisu bile potrebne. Porodice su počele da se svađaju, to uopšte nije banalno. Ljudi su počeli da se mrze, deca se više ne rađaju na selima, zato što i taj neke grupne aktivnosti su bile vrlo važne da se ljudi povežu. A upravo zbog toga što su ubijani tim pesticidima mikroorganizmi i što je taj sinonim združenog rada u korenu ključan, dakle to je nešto što ja prenosim sada nekako simbolično na ljude. Ti aktivatori su vam neophodni i aktivatori se vrlo lako pripremaju. Ovo vam je jedan recept potpuno nov, znači ovde postoje peletirane stajnje koji se kupuju za sve, postoji rješenje. Urbani baštovani imaju peletirani stajnjak, kokoši, goveđi i konjski. I to su stajnjaci koji su prilagođeni bio uzgoju, apsolutno znači ekološki i svaka ih apoteka ima. Znači apsolutno samo svako ko hoće da ih nabavi, a zaista se tu ne snalazi, može da me kontaktira i ja ću dati dalje savjet. Ovaj aktivator je, znate kako ga, biodinamičari kriju te svoje recepte i ne možete od njih da saznate nikakve informacije. Naravno imaju oni svoje sisteme, priprema Marija Tun, divna, ali ja ne idem u tom pravcu. Ono što je vrlo bitno ovde jeste taj animalni deo sada, zbog mikroorganizama, jer animalni element ovde će nam dati onu količinu mikroorganizma koliko je nama potrebno. Znači, litra tekućeg biljnog đubriva, 1 kg stajnjaka, Ketrin piši, pošto ovo se neće dalje deliti, ovo su vam premijerne informacije. Znači, ove informacije nisu još uvek ni snimljene, niti su napisane negde. Ja jako volim Steinera i njegove zapovesti. Njegove zapovesti su divne, čak ih citiram u nekim svojim tekstovima. Ja samo govorim o tome da ne idem u tom pravcu zbog toga što je to neki drugi pravac i neka druga priča o kojoj ćemo pričati jednog dana, da ne bi širila sada temu. I naravno Marija Tun koja je fantastična. A ovde je bitno, dakle, da napravite po ovoj recepturi. Zašto je tu važan šećer? Šećer je hrana mikroorganizmima i zaista je bitno da se on stavi u određenoj dozi, ovo 10 kašika šećera. Ovaj aktivator se pripremi, ne može da stoji, znači kad se pripremi mora se potrošiti. Ukoliko vam ostane, odmah ga bacajte, ga prskajte po bašti ili po komposteru ili po saksijama. Znači svi sastojci se dobro razmote i kada stoji, evo piše vam recept, procedi se i nakon toga se prska. Postoje prskalice za aktivatore, znači nemojte da mešate prskalice zbog toga što ja recimo imam prskalice i za čajeve i za aktivatore, one se razlikuju zbog toga što nekada pumpa može da reaguje na ove sastojke i nakon toga samo prskate znači samo idete i prskate površinu. Znači, apsolutno tu nije, ne može da, ne govorim o lokaciji prskanja, nego idete i pokušate da zahvatite što veću površinu. Ovi aktivatori ubrzavaju razlaganje biomase za čak 2 meseca.
Znači, to je ključ uspeha bio voćnjaka zbog toga što na taj način raste imunitet samih biljaka. Idemo dalje, osnovni principi zaštite. Ne nešto po koliko, znači idete dok ne potrošite, u principu ne znam koliko litara, recimo meni za 70 voćaka, u pitanju je kruška, potrebno je 50 litara aktivatora. Znači, toliko mi je potrebno da ja dobro natopim. Ali to se radi nakon košenja. Znači, voćnjak se kosi u principu 2 puta do 3 puta. Kada je u pitanju zaštite voćnjaka, imamo zimsku zaštitu i imamo sezonsku zaštitu. Zimska zaštita se potpuno razlika. Ne možemo mi da pričamo o sezonskoj zaštiti, a da se sada, u ovo doba, upravo sada, kada opadne lišće, ne radi zimska zaštita. Zimska zaštita se radi 3 puta do početka vegetacije i ona je vama nekako oslobađajuća zbog toga što ne morate da pazite ni na, znate kad radite sezonsku zaštitu, morate paziti na pupove, da li su otvorene, koliko su otvoreni, da li ćete zaštitom bez obzira. Ja govorim naravno, ja nemam čime da mislim hemijsku zaštitu, mislim nemam deo mozga koji to misli, ali i kada je u pitanju zaštita čajevima, takođe to deluje na oprašivače. Znači vi kada stavite presicu preko cveta, vi ćete da odbijete oprašivače. Znači zaista je bitno da se vode računa u nekim momentima. Zimska zaštita, juha od presice, juha od pirike, sada sam o tome pričala u ovom videu, i juha od divljeg pelina. Sve imaju presice i pirike imaju istu funkciju, znači vi koristite juhe potpuno nerazređeno, znači kupate bukvalno biljke, a juha od divljeg pelina je neka vrsta zaštite. Sad moram da kažem, to ima i tidno delovanje, ne samo repelentno, kada su u pitanju insekti, jer je bitno da natopite svaku koru. Ne možemo mi da pričamo, to je pojavila se osica u voćnjaku, a da nismo odradili zimsku zaštitu šljive. Znači, potrebno je, divlji pelin imate svuda oko vas. Ako nemate divlji pelin, imate uzgojeni pelin. Juha od divljeg pelina, receptura za juhe je ista, uglavnom ista. Imate na videu juhu od pirike i na osnovu toga ćete praviti ostale. A svi koji su u online baštinskoj zajednici su dobili materijal na kojima imate 25 recepata za zaštitu. Znači, jedan od njih je preslica. A kada je pitanje zaštita tokom sezone, mi ovdje imamo iste preparate, njihovo razređivanje je bitno. Znači, juha od preslice, 1 kg sveže preslice, 150 grama suve, pravim vam sad komparaciju, 10 litara vode, stoji preko noći, sutradan kuvate, 2 sata, treba da vri pola sata, nakon toga treba da stoji dok se ne ohladi, procedite i za zimsku zaštitu prskate nerazređeno. Kada je u pitanju zaštite tokom cele sezone, razređuje se obavezno 1:5 sa vodom i na taj način dobijete 60 litara tečnosti za prskanje, što vam je sasvim dovoljno da tretirate 70 sadnica u nekoj 5. 6. godini. Znači, to je meni sasvim dovoljno i potrebno je zaista kupati te sadnice. Taj preparat se može držati u frižideru po potrebi, znači možete napraviti tokom sezone veću količinu i samo vadite po potrebi i mlakom vodom je potrebno da razredite. Znači razređenje su ovde prisutna, ovde se jedno razlikuje još juha od zelenog dela belog luka, u pitanju je sumpor, znači to je nešto što uvodim i naredne sezone ću uvesti još i juhu od sremoša. Juha od sremoša je vrlo funkcionalna, mene je oduševila, ali ja testiram nju 2. sezonu. Znači testirala sam je prošle sezone, jer ja dok ne testiram 2 sezone, znate, sezone se nama razlikuju. Neka sezona je kišna i ona ima nekako drugačiji mikroklimat i ako te preparat deluje te sezone, ne znači da će delovati naredne sezone. Ali evo i ove sezone, iako je bila sušna, recimo kada je pitanju lešnik, njega, on uvek ima probleme sa pepelnicom, znači pepelnica je njegova
boljka i upravo je juha od Sremuša pomaže mi da ih zaštitim. Taj preparat će se testirati još sada u proleće i nakon toga će biti upravo kada se pojavi Sremuš izbačen u javnost. Imaćete priliku da ga dobijete, jer kažem ne mogu da izbacim dok ne kažem sebi da, to je to. Znate, ono kad otkrijem nešto kao što je pirika, ja sebi kažem bingo. Ili kada sam otkrila ambroziju, ljudi, ja sam doživjela ekstazu od ambrozije, zato što ja vidim, razumete, kad vi vidite rezultate jedne biljke koju su svi stavili na poternicu, to je biljka koju proganjaju se živi, znači vama zakon kaže moraš da koristiš total protiv ambrozije, inače dolazim tebi da zalepim kaznu. Razumete, zakon to govori. I ljudi hoće, neće, oni moraju da koriste total ili da je spaljuju ili da je kose. Onaj ko ne može da je kose, on mora koristiti total zato što zakon kažnjava ljude. I upravo zbog toga sada da zakon, jel tako, da malo pobijamo i te zakone, ambrozija vam je nešto što je mene fasciniralo, mene dugo, jedna biljka nije tako fascinirala kao ambrozija i bit će epizoda 12 upotreba ambrozije. Za vas je sada ključno samo da je koristite kao đubrivo. Sada smo mi završili ovaj opšti deo. Taj opšti deo podrazumeva da vas ja uvodim mi smo se i ovdje okupili da bismo pričali o tome kako da zasnujete svoj biovoćnjak, šta je potrebno da znate, kakav pristup je bitan ako pričamo o biovoćnjaku, da postoji alternativa, ali sada idemo na specijalni deo i ovo je zaista sada premijera, niko to još uvek nije video osim Pive koji je dobio prezentaciju. Idemo na specijalni deo kako organizovati biobaštu unutar voćnjaka. Evo, prvo Deraldovi krugovi. Deraldovi svi, mislim, ako pratite te neke malo drugačije pristupe, mi smo spomenuli Mariju Thun, ako pratite malo drugačiji pristup, jer baštovanstvo generalno u životu, onda znate da postoje ljudi koji su ostavili veliki pečat kada je u pitanju i priroda i kada je u pitanju život na planeti i jedan od njih jeste Derald, to su njegovi krugovi, zato što je on poznat po tome da je sadio u krugovima i ja moram njega da spomenem zato što ne želim da bilo ko pomisli da sam ja osmislila nekakve krugove i da je to moje delo. Ja sam samo osmislila kombinaciju primjenu Deraldovih krugova u voćnjaku i to fantastično funkcioniše. Ovo je testirano 3. godinu i vrlo je bitno da znate da se Deraldovi krugovi u voćnjaku ne mogu primjenjivati jednako 1., 2. i 3. godine nasada i ja večeras želim da vam pokažem kako vi možete, pored voćaka koje imate, pored energije koju privlače Deraldovi krugovi svakom biobaštvanju, jer o energiji kruga ne želim da pričam sada, zbog toga što ćemo otići u tom pravcu, a nemamo puno vremena, vi možete primjenom Deraldovih krugova da iskoristite vaše voćne nasade za proizvodnju hrane. Znači mi ovdje sada pričamo o tome, ne da mi proizvodimo voće, mi treba da napravimo kombinaciju voća i povrća, jer će naš čin revolte sada biti jači. Jer mi, pazite, postoje baštovani, postoje ljudi koji nemaju veliku površinu i sad oni sad dovode u poziciju da biraju da li će da sade bobičasto voće ili će saditi voćke ili će saditi baštu. Ja vas sad dovodim u poziciju da ne morate da birate. Sada možete da imate sve na jednom mestu i da imate uzgoj vlastitog voća i povrća. Ovo je 1. godina nasada, onog momenta kada se voćka stavi u sredinu. Znači vi, recimo, da vam prevedem, sada sadite voće i sada ste vi posadili tu svoju voćku i ona je jedan štap sa eventualno neku malo grana. Svejedno se mora orezati, o tome ćemo pričati drugom prilikom. I ta vaša voćka je jednostavno uspavana biljka do onog tamo proleća, odnosno maja, kada krenu ti neki prvi pupoljci, kada vidite da li se vama voćka primila ili ne. Generalno, ta voćka ne zauzima prve 3 godine puno mesta. I ona nama daje i tekako jedan kreativni prostor za proizvodnju hrane. Ovo je prva sezona kada ste vi sada, recimo sada u novembru, vi ste posadili svoju voćku. U februaru, martu
počinjemo sa setvom, primjenom Deraldovih krugova oko vaše voćke. Pogledajte koliko zapravo vi kultura možete da posejete oko vaše voćke. I nijedna kultura nije tu stavljena bez razloga. Grašak je izvor azota, s obzirom da je u pitanju azotofiksator. Svim voćkama na početku sezone je potrebna ogromna količina azota. Taj azot sam ja nekada dodavala tako što sam sejala detelinu oko voćki i ta detelina je bila izvor azota. Može da bude velika, prsten naprosto nema kraja, zavisi od toga koliki je razmak između voćaka. Znači, ja sam napravila manje prstenove, jer tu je stavio, znači ovaj prsten je prečika 2 metra. Da, 2 metra, ne više, ali ovde je ključan razmak. Zašto? Samo se bazirajte sada na Deraldove krugove, jer ovo je samo element kombinacije koji ćete dobiti na kraju. Ovde imamo grašak uz voćku. Taj grašak će biti izvor azota. Nakon toga imamo krug kadifica. Te kadifice će zaštititi od nematoda. Zatim imamo spanać kao kulturu druge kategorije plodoreda. U pitanju je biljka koja je tu samo da sačuva mesto borani i paradajz. Boranija je nastavak ishrane biljke, zbog toga što je boranija takođe azotofiksator. Znači, kada govorimo o mahunarkama, uvek treba da razmišljate kroz prizmu azotofiksatora. Znači, uopšte nemojte, mislim, oni su vrlo važan element svuda, zbog toga što je to nadoknada azota nama u tlu. Dakle, da ne bismo sada, recimo, čitav ovaj prostor posejali detelinu, i jer to se radi. Ako želite da hranite voćku, vi morate sejati detelinu oko nje, nema okopavanja oko voćke. To je jedan od problema konvencionalnog uzgoja gde svi okopavaju voćke okolo, a pritom tu se nalaze površinski korenovi, znači nema tu šta da se okopava. Vrlo je bitno da posejete biljku koja će da hrani. Sad, umjesto da mi posejemo detelinu, kao što sam rekla, mi sada sejemo biljke koje će i vas da hrane, a da hrane vašu biljku. Ovo je prva sezona gde unosimo puno azotofiksatora, znači prvo imamo grašak. Kada grašak uvedemo 1. marta, recimo krajnji rok 1. mart, on završava svoju vegetaciju. Tamo negde s krajem, sredinom jula, ali eto recimo do kraja juna on je već gotov, ali zato nastavlja vegetaciju boranija kao drugi azotofiksator od kraja aprila, početka maja. I ona nastavlja kao azotofiksator do kraja sezone. Znači, mi tu beremo plodove, ali pritom imamo i azot. Ovde je vrlo bitna pozicija. Pogledajte istok-zapad. Kada ne govorimo o poziciji voćki, ovde govorimo o poziciji glavnih kultura. To su paradajz. Paradajz je bitno postaviti. Sever-jug, kako bi sa jedne i sa druge strane znači imali odnos istok-zapad tako što sunce u kontinuitetu prelazi preko tog paradajza. Mi ovdje ne možemo pričamo ni o kakvoj krošnji, zato što je to voćka koja nema krošnju. Ovo je voćka trenutno samo centar zbivanja koju mi itekako funkcionalno hranimo, a pritom hranimo sebe, a pritom je ukroz priču Deraldovih krugova ta voćka upravo ta antena koja nama privlači kompletnu kosmičku energiju u tlo, jer sinergija biljaka je u Deraldovim krugovima jaka. Te biljke se međusobno drže i sam uzgajivač koji pristupa sadnji u Deraldovim krugovima ima drugačiji odnos prema prirodi. Dakle, ovo mi je prva sezona nasada, idemo dalje da vidite kakva je promjena u drugoj sezoni nasada. Ovo je druga sezona nasada, gde se menjaju, kao što vidite, bitno kulture. Mi smo u prvoj sezoni nahranili azotom tu našu biljku. Isto, pogledajte, sve vreme je vrlo bitno istok-zapad, zato što je jako bitno da su nam glavne kulture, to su lagenarija i visoka boranija,
one nalaze upravo u pravcu istok-zapad, a ova voćka je veća, ona ima veću krošnju, ali ona još uvek nije dovoljno velika da nama pravi bilo kakva osenčenja, jer u pitanju je mala voćka i dalje, i vodite računa da te voćke i dalje ne smeju da rađaju. Mi u prve 3 godine ne bi smeli da dopuštamo voćkama da formiraju plodove, cvetovi se skidaju da bi voćka rasla i sve je usmereno u pravcu njihove sinergije. Dakle, imamo oko voćke beli luk. Zašto? Zbog toga što je beli luk u fantastičnom odnosu sa korenom, jer beli luk deluje lekovito na tlo, a pritom repelentno deluje i na lisnu vaš. Sada je bitno da mi zbunjujemo predatore, jer ta naša voćka u drugoj sezoni, ona ima i listove, ona je mala i nije dobro da je napadnu nekakve lisne vaše koje će usporiti. Zato je bitno da stavimo debeli krug, znači ovde govorimo o recimo 3 reda belog luka koji idu u krug i cvekla. Cvekla je fitoremedijator, ali ona nije ovde u ulozi fitoremedijatora, ona je druga kategorija plodoreda, jer smo, da se vratimo na prvu sliku, imali već azotofixatora na tom mestu i sada je potrebno da pratimo i plodored. Ne moraš da se vraćaš pivo, ja to više figurativno. Dragoljub je u ulozi, osim što je dragoljub hrana, on je u ulozi repelentnog delovanja, on odbija miševe, znači vrlo je bitno da vodite računa o tome jer tokom sezone kada se malčiraju voćke, one su napadnute od strane miševa, to je taj nekih 10% poreza koji je 10% poreza koji se plaća prirodi, a to su voluharice koji ulaze u koren i gricko i naše korenje. Upravo da se to ne bi desilo, sadimo dragoljub. Ovaj dragoljub ima i drugu ulogu. Njegova uloga je da privlači na sebe lisnu vaš. Znači mi imamo repelentno dejstvo i atraktantno dejstvo na jednom mestu gde dragoljub na sebe bukvalno privuče lisnu vaš i lisna vaš ne napada vašu voćku. Moramo da ovdje je vrlo bitno, znači ja vam govorim na osnovu, ovo je već 3-godišnje iskustvo primjene Deraldovih krugova, ovo apsolutno nije viđeno u javnosti zbog toga što ja ne želim da izbacim u javnost nešto što nije proverena informacija, sada je proverena informacija i mnogo se radujem što ste svi tu i možete vidjeti kako to izgleda. Ovdje su nam glavne kulture visoka boranija laginarija. Visoka boranija laginarija će se pentrati po ovoj voćki, ali visoka boranija je u ulozi azotofixatora. Vidite, vrlo je bitno da ubacite uvek azotofixatora. Oni će koristiti voćku da se uz nju pentraju, to će biti jedna vrlo zanimljiv prizor, jer verujte mi kada postavite visoku boraniju, ona ne samo što je hrana i što hrani vašu voćku i što hrani vas, ona potpuno zbunjuje predatore. Oni jednostavno ne znaju šta napadaju tu, jer ukoliko privuče recimo cvet kruške, ne privlači ih cvet boranije i vi jednostavno tu zbunjujete predatore. Jer mi sve ono što radimo u našim biovoćnjacima jeste igramo žmurke, mi se sve vreme igramo i sve ono što ja radim jeste da osmišljavam posmatrajući prirode načine da ih zaštitim i da dam alternativu. Ovo je druga sezona Deraldovih krugova, idemo dalje. 3. sezona, znači sada naša voćka velika, kao što vidite, ona je u 3. sezoni i vrlo je bitno da joj vratimo azot. Znači mi smo u 2. sezoni imali smenu kulture, imali smo visoku boraniju na jednom mestu, a sada ćemo oko voćke koja je već veća da posejemo biljke koje tik uz nju. Pogledajte šta je ovdje bitno. Ovdje je bitna razlika u vegetaciji. Znači, vole bi da obratite pažnju o čemu ja pričam. Ja znam da je ovo vama komplikovano, ali ovo je zaista jedna, kako da vam kažem, virtuoznost primjene kombinacija biljaka zbog toga što salata kada se poseje, voćka spava. Znači, vodite računa o tome, naša voćka se budi tamo negde u maju mesecu, možda će se probuditi nešto malo početkom aprila, ali mi imamo ovde krošnju tek u maju mesecu koja se formira. Idemo prvo cvet, pa onda list. Mi dotle beremo salatu, znači vrlo je bitno da iskoristite kompletnu širinu oko voćke svuda. Ovdje se govori o širini krošnje, jer ova naša 3-godišnja sadnica već ima krošnju. Znači, ako je pitanje kruškanja na krošnje je već metar. Znači, već metar ako ste dobro hranili i da čitavim pojasom se poseje salata.
Ta salata će se pojesti jer nju ništa neće osenčiti zbog toga što nema krošnje. Jel? Nakon toga iza salate se seje pasulj. Zašto sejemo pasulj baš tu? Obratite pažnju. Ukoliko nam je krošnja metar široka, po čitavoj toj širini sejemo salatu, ali biljka se hrani na ivici krošnje i zbog toga na ivici krošnje sejemo krug pasulja i tu u pitanju su 2 reda pasulja i 2 slezovke. Ovdje su slezovke u ulozi atraktanta. Slezovke, to su visoke ukrasne slezovke, nije isto niska slezovka i visoka slezovka. Niska slezovka privlači martinja zato što je u visini martina. Mi ovdje hoćemo visoke ukrasne slezovke koje će biti atraktanti za grinje, lisne vaši i upravo martine koje također napadaju voćkice, ali znači to su druge vrste stenica, ne samo martini, ali ključna uloga jeste da privuku grinje i samu lisnu vaš. Idemo dalje, znači ovo su draldovi krugovi koji će se primijeniti u voćnjaku na kraju i zbog toga o tome pričam. A ovo su u pitanju fuzione mreže koje sam osmislila unazad 3 godine. Ovo je fuziona mreža koja se primjenjuje kod bobičastog voća. Kada imate bobičasto voće, ja sam uzela primjer ribizle, ovo se može primeniti na kompletno bobičasto voće i kada su u pitanju kupine i kada su u pitanju maline, naročito kod aronije koja duže ostaje, u prve 3 godine se mogu primeniti fuzione mreže zbog toga što ti grmovi nisu tako visoki. Ja ovdje govorim, ova fuziona mreža je ekstremna sadnja u prvoj sezoni gdje pogledajte imate metar širine između ribizla. Kada postavite mrežu, svaka ova kocka vam je 30 do 35 cm i svaka ova kocka ima različitu sadnju. Znači mi imamo bosiljak koji je u ulozi naravno repelenta i u pitanju je lekovita biljka koja lekovite deluje na čitavu ovu sinergiju, jer ovdje govorimo o 2 sinergije. Sinergija voća, samog voća i sinergija povrća i voća i sinergija povrća međusobno. Visoki pasulj kao obaveza, jer voćka nam je znači u sredini, kukuruz, pogledajte grašak i se nalazi sa obe strane. Jako je bitno da vodimo računa o azotofiksatorima. Grašak se nalazi sa prednje i sa zadnje strane, jer u pitanju isključi mikrofon pivo. Pivo isključi mikrofone. Rotkvica je alternacija s paradajzom. Znači rotkvica je kultura za brzi prinos, ona čuva mesto paradajzu ovdje. Mladi luk gusto u kocku, znači ovdje stane, u ovu kocku vam stane sigurno 40 sadnica, meni stane 40 malih lučica mladog luka, sadnica kupusa, tamo negdje od 1. aprila, zatim idemo ponovo grašak, spanać, gusto, salata gusto. Kompletna ova fuziona mreža se može postaviti 2 godine u kombinaciji bobičastog voća. Znači, ako vi imate, jer ovo je napravljeno, kombinacija biljaka je postavljena tako da imate biljke koje hrane ribizlu i biljke koje uzimaju određenu količinu hrane. Jer recimo paradajz nam je zahtevna kultura koja ima nešto dublji koren i zbog toga je postavljena tamo u ćošku, isto kao i kukuruz, dok sve ove biljke koje imaju površinski koren, a koje su pritom hrana našim ribizlima, one su postavljene oko samih voćaka. Upravo šta je cilj ove priče? Ako želite da postavite voćnjak, a pritom nemate veliki prostor, želite na vašem imanju bobice, voćkice, želite jagode, sve se to može ukombinovati sa povrćem. Idemo dalje. Mislim da ne uđemo u ponoć. Evo, ovo vam je jabuka na sejancu. Zašto je bitno? Zbog toga što vam je, pogledajte gore, 8x10 razmak sadnje. Znači ovo je jabuka na sejancu i ja vam upravo pokazujem kako je kod mene gdje je jabuka na sejancu su postavljene gredice. Ovo su gredice sa povrćem. Znači imate 4 metra širine gredice koja bez problema može tu da bude 3 godine.
Znači, od ovog momenta kada vi sada postavite vaš voćnjak na sejancu, znači, uzela sam primjer jabuka, zbog toga što sejanac, kao što sam rekla, na početku imate tamo ima razmak 8 do 10 metara, vi imate mogućnost da proizvodite hranu, odnosno povrće, 3 godine bez problema. Znači, apsolutno ništa, ako napravite razmak 4 metra gredice, razmak od voćke, vi nemate niti jedan problem, nećete napraviti vašim voćkama, niti povrću. Nema osenčenja, vrlo je bitno kako se postavljaju, znači kako se postavljaju ove gredice, ali je jako bitno da ako imate veliki voćak, ne možete da postavite ove gredice u svakom redu. Znači, svaki drugi red može da bude gredica povrća, svaki drugi red kosimo uz obavezan aktivator. I na taj način, primjenom aktivatora, košenjem i kultivacijom tih gredica, mi zaista hranimo voćke, one to neće osetiti, a pritom hranimo i sebe. Vrlo je bitno da proizvodite hranu na svakom mestu i svakom segmentu. Idemo dalje. Ovo je samo primjer, dakle kako to treba da izgleda, voćki, prostor za košenje, voćke i gredice. Ovo su gredice i tu je raspored biljaka iz nekog od projekta, znači ja sam uzela bilo koji raspored biljaka, ali htjela sam slikovito da pokažem kako to zapravo izgleda. Znači vi imate bez problema praviti gredice koje su u skladu s biouzgojem 1,20 m širine, dužina 4 metra, kao što sam rekla malo pre, i vi bez ikakvog problema radite uzgoj. Ovde sam ja ponovila 2 iste gredice, znači ovde imamo i zahtevne kulture, imamo krastavac koji zahteva mrežu, imamo paradajze koji zahtevaju kolce, znači vas apsolutno ništa ne ometa osim, kako da kažem, vlastita, smijem da kažem, lenjost, odnosno nedostatak ambicije da tu proizvodite vlastitu hranu, ništa vas ne ometa jer ova sinergija fantastično funkcioniše. Naravno, govorim iz prakse i upravo meni nikada nije dovoljno prostora za proizvodnje hrane, ne zbog sebe, nego zbog toga što sam kolekcionar i uvek mi treba veći prostor da uzgojim sortu više i sve ono što radim zapravo ima za cilj da prenesem drugim ljudima na koji način se može zaista proizvesti hrane, da ne postoje ograničenja. Ograničenje je samo neznanje i ograničenje je samo nedostatak volje. Idemo dalje. Ovo je raspored fitoremedijatora, jer ja vas polako uvodim na konačni deo gde ćemo sve ove elemente da postavimo u jedan voćnjak. Znači, ovo su svi elementi, jer ako imate ovako postavljen voćnjak, vrlo je bitan raspored fitoremedijatora. Fitoremedijator, svako ko je bio na predavanju, zna šta se radi s fitoremedijatorima. Ovde govorim o fitoapsorpciji, kada su u pitanju suncokreti, fitotransformaciji, kada su u pitanju amaranti, 5 metara od voćnjaka treba da budu udaljeni fitoremedijatori. Dakle, udaljenost je vrlo bitna zbog toga što je to granična zona. Vrlo je bitno da postavljate amarante, znači možete postaviti niski, visoki amarante, možete jednostavno postaviti spanać u 3 reda, onako gusto spanać, ali i ovdje suncokrete koji se postavljaju u G. Pogledajte, znači voćnjak se mora uokviriti. S jedne strane je dovoljno da stavite do pola voćnjaka fitoremedijator amarante, bilo koga iz porodice amaranata, s druge strane da u G stavite suncokrete. Suncokreti imaju sposobnost izvlačenja iz tla teških metala, olovo, arsen, stroncijum, znači oni izvlače i zaista ozbiljan problem koji nama dolazi putem tih kiselih kiša, jel? I to je taj raspored koji će se primeniti na kraju, jer kao što sam rekla, za sve postoji rješenje. Mi možemo sada da pričamo da ne znam, komšija prska u redu, ne možemo mi sad ništa tom komšiji, ali možemo da mu pokažemo kako možemo, a to je da ogradimo svoj voćnjak. Ne možete da očekujete čudo od vaših biljaka, jer mi uvek očekujemo neka instant rešenja, ali možete da očekujete da će 70% uticaja biti smanjeno. Ovde je ključ da će se uticaj iz komšiluka smanjiti, bilo da je u pitanju bakar koji će pokupiti suncokret, jer ja mislim, pazite, ja mislim na sve pesticide, a ja ovde mislim na bakar koji se itekako koristi kao tretman, i suncokret će pokupiti bakar, a sa druge strane će amarant da pokupe ostalo. Idemo sada dalje, ja mislim da su jagode sada u pitanju.
Da, ovo vam je fantastičan primjer fuzione mreže s jagodama, jer to je ono što sam pričala na početku. Mi imamo problem, mi hoćemo, recimo imate malu baštu, hoćete jagode, hoćete povrće, hoćete sve na jednom mestu, a pritom vi nemate mnogo mogućnosti zbog toga što imate taj mali prostor. Ovo je fantastična kombinacija jagoda zbog tih stolona najviše, jer ova kombinacija primorava čak i mene da stalno prilazim tim jagodama i da skidam te stolone kako bi one rađale, jer ako pustite stolone da rastu, jagode neće rađati. Znači ona ide odmah u onu materinsku biljku. Prvo ćemo se vratiti na raspored. Jagode se sade 30 cm, znači jedna do druge. Ovde govorimo o 60 cm jagodnjaka. Dužina može da bude recimo 4 metra, ali između jagoda imamo prostor od 60 cm, to je taj međuredni prostor koji uglavnom stoji, kako bi rekle moje babe u selu, ubudale ljudima, ljudi hodaju po njemu i nemaju nikakvu proizvodnju hrane. Onda se tu vraćamo na jednu metodu koju je primjenjivala moja učiteljica, odnosno ja sam završila obuku u Njemačkoj, dobro o tome znaju članovi baštinske zajednice, i škola se bazirala na dve bitne uloge, odnosno dve bitne škole. U pitanju je škola Gertrud Frank i škola Marije Luize Kreuter, znači to su dva pravca, obe se bave različitim modelima. Marija Luiza Kreuter se bavi biouzgojem u skladu s prirodom na jedan drugačiji način. Gertrud Frank je majstor u kombinovanju biljaka, zapravo ona je za mene tada bila, molim te, Pivo prati mikrofone, isključi mikrofon. Znači, na kraju smo predavanja pa sad mi smeta. Dakle, Gertrud Frank koja je imala te lucidne kombinacije biljaka, ali evo ja sam to rekla ovim mojim članovima baštinske zajednice pre 3 godine, ja sam prošla tu školu i uvek me je fascinirala upravo Gertrud. Pivo, mikrofon gasi. Može, mikrofoni, tako. Uvek me je fascinirala ta kombinacija koja je bila žestoka, ali evo ja sam rekla skoro mojim članovima tima. Šta se desilo? 3 godine uopšte nisam pristupala tim kombinacijama, znači jednostavno nisam imala vremena da se bavim, da se vratim tim knjigama, i pre neki dan sam se vratila knjigama Gertrude Frank i shvatila sam, žena koja je bila, koja je mene fascinirala, koja je bila moj učitelj, pronašla sam greške u tim kombinacijama. Ja sam shvatila da sam mnogo porasla kada sam nekako prerasla svog učitelja i bila sam mnogo srećna zbog toga, mislim, zato što sam prvi put nakon iskustva 3 godine jake, ekstremne dinamike u mešovitoj sadnji bila sposobna da jednom virtuozu pronađem greške. Uglavnom, ovo je njen model kada je pitanju spanać, znači ja zaista nisam, ja sam neko ko spominje svakog od koji je uticao na mene, kao što su Deraldovi krugovi, kao što je Gertrude Frank. Ona je jedna fantastična bakica koja je radila jednu inovativnu stvar, za nju nisu postojale staze, za nju je svaka staza bila hrana i ona je primjenjivala setvu na tim stazama i za nju je svaka staza bila spanać. Znači ona je brala taj spanać i na taj način stvarala staze. Upravo je taj njen metod tu primjenjen kada je pitanje spanać. Znači na 60 cm se gusto staje spanać, bebi spanać se bere i tu se oslobađaju staze, razlika u vegetaciji je ovdje bitna. Jagode i kadifice, vrlo bitna kombinacija zbog nematoda koje napadaju jagode, jer jagode imaju u stvari najveći problem, a jagode jesu nematode i zato ih svake 4. godine mi uklanjamo. Ovdje je bitno da se ubaci kupus zbog toga što kupusa nema ulogu zaštiti jagoda, ali jagode štite kupus od pšenica. Izuzetno dobra kombinacija u praksi. Paprike koje se ubacuju između jagoda, razliku u afinitetu rasta koje im ne smeta i obavezno niske boranije kao izvor azota. Ovo su ti blokovi koji se ponavljaju i koji su vrlo funkcionalni zbog toga što je naprosto ovo je kada biste posadili jagodu 30-30 jedno pored druge. Vi biste imali jednu gustu sadnju gde bi jagode i tekako bile bolesne. Da, i tekako bile bolesne. Znači mi ovdje imamo cik-cak sadnju jagoda.
Znači, mi smo napravili ovdje jednu idealnu kombinaciju, idealan razmak između jagoda. Jer bez obzira što će sad neko da kaže da je sad dobro jagode posaditi u redu i da one idu jedna pored druge, i tekako oboljevaju. Znači, vi imate problem s tim jagodama, problem s nasadima, jer mi moramo bio uzgoju, ja se uvek vraćam na istu priču, moramo da radimo drugačiju setvu i sadnju, jer mi nemamo u rukama hemijsko oružje. Mi nemamo u rukama oružje čak ni kako ima organska proizvodnja. Mi imamo u rukama ljubav i prirodu. I sve što radimo jeste u skladu s prirodom. Dakle, zbog toga je cik-cak sadnja jagoda idealna sadnja. Znači, na taj način sprečavate da se te jagode nalaze u jednoj gustoj masi gde ih napadaju, odnosno gde dolazi do narušavanja predatorskog lanca po pitanju gljivice. Zato ti cik-cak prostori su vam ovde upotrebljeni da proizvodite i drugu hranu, ne samo jagode. Jer ako jagode ostaju tu 4 godine, hajmo da proizvodimo hranu 4 godine i ovde se dalje radi smena kultura. Ja nemam toliko prostora, pošto ovo predavanje dugo traje, ali jednom prilikom će biti izbačene. U knjizi, uglavnom, taj deo koji se bavi ekstremnim kombinacijama, jer ono što je meni naprosto najvažnije jeste da ljudi proizvedu mnogo veću količinu hrane sa prostora nego što je to moguće, zato što je to i veći otpor hemijskoj industriji. Idemo sada dalje, da vidite kako to izgleda kada se sve postavi. Ovo je kombinacija jednog voćnjaka. Ovo je, kada sam radila ove kombinacije, ja sam, pogledajte kako je to šema, ja sam naprosto bila, kako da vam kažem, ono kad fascinirate sebe. To je vrlo zanimljiv osjećaj, jer ja svaki baštovan koga dovedem na platformu i s kojim radim, meni je cilj da svako na kraju kaže koji sam ja sebi umetnik. Kada sam postavila sve ovo i kada sam testirala kako to funkcioniše, ja sam se samo okrenula oko sebe i rekla koja sam ja sebi umetnica, kako ovo fantastično funkcioniše. Ovo je, dakle, ta primjena, ovo ovdje konkretno jeste prva sezona nasada i tekako funkcioniše, gde imamo ribizle, ne moraju biti ribizle, u pitanju su bobičasto voće koje stavljamo umesto neke ograde. Sada vi zamislite da se s druge strane nalazi komšija od koga želite da se ogradite. Pivo, molim te mikrofon. Znači, neko je uključio mikrofon. Da se pored nalazi komšija koga, mislim, nalazi se mutirao. I mene je mutirao, on nije mutirao druge. Mikrofon da se isključi. Ne mogu mutirati, ne vidim. Aha. Dobro. Ajde. Molim vas da neko isključi mikrofon, ne znam koga priča, jer se sad čujemo, da završim predavanje. Da li se ja čujem? Da, čujem se. Da, čujete se. Upravo je ovo kombinacija prvog nastava. Dakle, ako želite da napravite neku lepu ogradu, jer ja imam baštovane koji žele da rade različite, da posade ukrasne ograde i onda ih ja ovde obrađujem i lomim, jel to se tako kaže, da im ukažem na to koliko je bitnije da osim jedne forzicije ili fotinije posade ribizlu koja će ih hraniti, jer ja volim i forzicije, ali forzicije nisu hrana i mi nemamo danas u ovom svetu naročito sprema se velika kriza hrane i svi znamo da to ide u tom pravcu. Mi nemamo nikakvu sada slobodu da sadimo ukrasne grmove, zato što je i ribizlo ukrasni grm koji tekako privlači oprašivače. Znači, svi ti ukrasni grmovi, tu može biti ne samo ribizlo, nego i malina, se postavljaju negde na tim ivicama kao ograde. Ovo vam je primer gde sam ja postavila ogradu na jednom delu imanja i ta ograda se sastoji od ribizla, znači u pitanju su bela, crvena i crna ribizla i te ribizle su zaista postavljene u blokovima i upotrebila sam fuzione mreže da na tom prostoru proizvedem hranu.
Dole su vam postavljeni fitoremedijatori i ti fitoremedijatori se postavljaju i gore. U pitanju su žuti trougao suncokret i amaranti, o tome smo već pričali. A ovde je urađena kombinacija Geraldovih krugova, fuzionih mreža s jagodama i gredica koje se nalaze između, na kojima se proizvodi neka druga vrsta hrane, kao što sam malo pre pokazala kako te gredice izgledaju. Ono što je bitno kod ove kombinacije jagode i gredica jeste upravo da se svaki četvrti red ostavlja slobodan. Evo ovdje gde piše trag biljke, tu se nalazi slobodan red i sve ovo i međuredovi su slobodni. Znači, vodite računa o tome da je vrlo bitno da se voćnjaci kose i da se primenjuju aktivatori i kada se primenjuju ti aktivatori, onda je kompletna jedna energija mikroorganizmi se tada razvijaju i to je korisno ne samo za voćke, nego korisno za povrće koje ovde proizvodimo i imamo dakle slobodan prostor između redova i u redovima gore. Znači mi samo zauzimamo onaj deo koji formira znači kvadrat između četiri voćke. Svaki četvrti red voćaka treba da bude slobodan. Eto, to je to što se mene tiče. Ja sam pričala sada koliko je sada, ja sam završila svoje predavanje, evo pričala sam 2 sata i 47 minuta, kraj. Eto, zvanično imamo i kraj predavanja.